Хизбулла, террористов, там, ислам. Так, срывается Дэшвор, меня слышно, надеюсь. Когда со стороны вот этих террористических группировок, террористических групп происходят какие-то террористические акты, мировая общественность четко сразу осуждает эти действия. И все всякие вот эти организации тоже. Но потом, если впоследствии там со стороны евреев, израильтян проводятся там какие-то ответные мероприятия, и там начинают страдать вдруг гражданское население, то тогда эти же организации, эти же, там, я не знаю, объединения, они начинают как бы, ну, защищать права этих граждан и проводят и акции, и демонстрации, и призывают там, и всю общественность как бы обратить на это внимание и остановить вот эти нарушения, да, происходящие. Это нормально все. Ну, вот эти вот, которые исламисты, которые там ходят и маша Аллах, мадикту жуктей туда-сюда, вот с такой вот темой ходят, а потом начинают ссылаться на международные организации, видите, они же тоже там поддерживают Палестину, Бошев. Ишти тема, и цунамис, цакиечхельча, потом вот эти, которые здесь ходят, флаг шаюцы, Палестина, Палестина с этими организациями, яхауэти, ичкери флаг, да, из халиеши, они показывают молодым людям вот это дело, и потом другие начинают тоже вот этот русский проект Палестина, его поддерживать, и туда увязываются в это дело. А там уже дальше их дорабатывают везде, в интернетах, везде. И потом на выходе это выстреливает, вот что-то подобное, да, то, что в Англии девочка Хафиз, которая какие-то антиизраильские, пропалестинские, прохамасовские, протеррористические вот эти вот там комментарии где-то вела. Сейчас ее тоже Хантья Хабсон. Точно так же вот этот террорист Хеллапсуна, 18-летний в Германии. И вся вот эта вот деятельность, ее потом начинают ассоциировать с борьбой чеченцев. То есть оказывается то, что борьба, которую мы ведем, те жертвы, которые мы понесли, все вот это, то, что мы настрадались, наш народ, это оказывается, мы не хотим, как Франция, Германия, Бельгия, вот так жить свободно, да, в своем государстве, развиваться, процветать, а мы, оказывается, мы хотели вот там израильтян замочить, куда-то халифаты там кому-то навязать, шарикаты навязать, и русня как бы бедная с нами боролась все это время. Вот из результат выцуна, вот лицемер швуй на этом сахумныш выиграть на гаячи, санадабел, и Палестина, Палестина, Оли. И раз я под корягу заползают после этого. А вот эти недалекая там молодежь, которая, они это дальше несут, и дальше дорабатывают, и вот так это потом. Сундел, диехар, дальше, диехар, даяхтынши, Палестина, иш Палестина, объяснить, диеша, стакетчига, даяхтыз вообще, райска щука яхтын, запалюз. Малил, махит, сумнишин, террориш поддерживать, вещи, пал, макиегбе вообще. Магэх, суюка, шуны, Палестина, шанохчи, чуа, даг мацаха, шун, таран, кэн, день 23-го, день выселения, день геноцида чеченского, там, ингушского народа. И футбол. Да, тюскаш, дак, короче, хуй, дура, хуй. Германия, воган, жимпона, хуй, 18 шокаш, террористу бошел. Тига, посольство, теракт террористов. Еш кавырнут вичтун и нохчи чуал депортации, под видом депортации царину, геноцид, выселение, и гум худу цахур, да, цахсун. И шьет, дальше Меркел, дальше дальше аиш, дальше Алман, алиели, на цаху, что да, цана Палестины, Малестины, тига, даг мичерху ардушун, алло, и что объяснить, дешаш, накечка, да я тем русский проект
Палестина, US, да, тига, та лет, хума, я та тига мусульманахи, разные, шиичи, христианчи. Палестина, дабиерден, и проект, да, говорил, что обдунено. Магаш, суюк, мали, мадай, вайси, короче, мади, зулам, о, ман, обдунено, что аудлаш, бу, элец, дамаевет, ишта, объясни, где, духтераш. Там, бах, сажим, бах, качерг, наоборот. Как бы подстрекаться бяш, и теги нах, сажим, حقيقة شكلنا تجيم حقيقة هذا إتداتا ولا إتدات وسيتواتي تجيم изучить بيحكم بالله ديستخل هر كشور ويبيوات بيشي شو فاوت يجو شو إذا أجنا غدو فكتي كردو إنترنا خبايس نوخشي هر لا بريمير خديتو دوس شوس داشي أدنى كلاسنيكو فرنسا حوش نقطة حبيبي فرنسا أدلو حط إيات هنا هادو وأم وقر خلدو تين ويل ما يع متورو نتوالي متورو اللي ضحك يقروها يا تيقر كتار مت يقروا تيبوخش ده ويل قاعدو كتار يقاتا يستمرش بتشاكو دول كيف بتشاكو أبوسل بوبوخش ولا أتيجت كيف بتشاكو يتكو وده تقدر ديك خدو هم ماتوا تقمر دوت إلوت كيس ناخت إلوت حمارش وتأتر يرت حبوسل بو كيس دوت بوت إلوت خوبكو نحو تكله بخو وتكيه نرمان خيروه مارش تكروه تخني أموات من تبوه بيربوه وله تكيه إلوت نو هرجازي دايو الخر تشيد كلاسنيك تغطي حرخ قبيلا يا وردوس دايو الخ تا سالي هذين داسو اللي شو أتشا نالدون بكيرو نندوشي هردل ديل هدير داتر حتكله حنرمان ناخل حليلي حتاهما بلكيرو تيرياتر داسو اللي شو شرور أحتاج أوركي جينا وجوكون كات شولش ولش إتو شو يلن شو حولرش يبوش إيكات شي دولو ديش كيني حار نرما هرشي أوش يدك شي لدر وقايم إيش إتبيخ يا هرمش ديش أخ شو يجا لامز دي شوي واتي هري وجهي تهم شوت سعد دي تحت لامز دي شوي الهوات سو هو لي الواش وحاجات سو هو تق وحاجات ايش يشو لامز شو تك موغي يخشو شو جيزري اتفرنسو شو يحودك دواش ال دي تنش سلامز كان تاما مدى اصدر ان سلامز دي شو ترى على جروب جوا ايتام شو تقو ادنك ترى تيبو وسلامز دي تدي تحول وغل نو حبيت بوتش ديال شي احنوخ تي ما يوش بيخياش ارجيزري دقو يقوز يس شو ديال نومر دايقنا تشوا الا ال نوختي دل تاع اميال دي شو نوختي دات شو ادنك كلاسيك شلون دي ثم دات حبيت بوتم شكوش نرمال هم تبع ان شاء الله ما شاء الله تعالوا شكوش ساكوش تبورش من تاكير يا ديل اختي شو تشبل ناخبون دوك ليش ديلش هذا شنا واسطي ايش باس عجيش باس وحبيبي أنا حتى كنت خل خوزي فرنسي حبيبي أنا شو شتا كنت خل شو يا كنت خل اش نقطة ما يبيخيش ما شاء الله إن شاء الله سوي ما شاء الله إن شاء الله سوي ما بيخام بس نقطة ور أكتبرت سكول حلامز دي شوي ونصل هامز دي شوي واتي هو بالبوباس يدي اشتهر هر جازري يو هر جازم جازيو اللي يشمني ودقات يتحيامرت يلشلش ده يامرت وهو يجريول شلون يدار ما يجاه فرنسوش داشلش هنر كوتي كيوخش دالدرمش أهلين وحشلش هو بس حلامز دي شوي واتي خواتر داتو ناتش هون وجهت حتى ما تغيت شو حلامز دي شوي على شو تغير ما وقت الله بار وجبار شو حتى قوتي قوش بو أهديتي حلامز دي شو يحتكر وش بوات إيش ترجيدري حقول لي لقوزي هالنقطة بيخيش سحايوش دقو قوزي حقول لي قوز حيوخش كان بيتشوت يال خايو الخير يتيا صدق دين بوخشي شاني بيوغرافيا زاوية بيتشوت شدات ديال شوكوف شنا خيريات سي دوزر خيريات ناخ ونداتو شي دوزر قيو قيتم باتر تا شي قيتم سا واخل بدو خلدو ديس خلشو تعم دو تشدرس شوط وان بولا بلا دول هاوك تشور ار ديال تاتنا لاجد لبيجن
دايسا ديال قام لقيرش كرا مصو وابيع قدام تاقش تيجا نسبة دايسا لي وشورك سو اسخنا تاقوي ثاني ولا نسبة لي تا لقر يوشتر يوشت اي وقت اساس ايش دو شالينسك رايون ناني دوقبر يوشتر ناني قوك انت جيم تا بريشو قياتشي شيت شو قياتشي قوت شو قياتشي ايش كنت باوش حي نير سنان ايش تقول ولا ايش تيجا خني اثنين او ثاني يوغ هو تنخا قانون عدايسة دول ويقوسيا دولار نسنلت قانون سوازيواتش ليلا بوشو تسنان ليلا تساني سوازيواتش سو إليق إشتا كانت سيري ديعوش شيلات سليات يوق إرنق إذا تنس قطع شنا قواستنا تشيك علات سليات شو لن يشوى أنه هو ديدو ترى عشان إزواج ومو إزواج إشتا تنا إنترنت شغل تانا قيتا شاي تعبرت بنا سيري ديع نايتشيك تاتش زاقاش بلوش زغلان باسبورت داخ دلقير اش دو تشنك انت خلون اصخينا يوريت شوي تشنك انت تقشو ساعت وول تشنسي تقاي بخشو قتحني يوت اخ سنغتم بابوش نا كيرت كود كان اخ تقولنا تقشو تو شجرة اتش وادو قدو التر دوش دل ليل شرق سيدنا اتش идона zu Ingushetira уже halbart abart уже айдал дахвatan кадиру айдал дахвatan يو تاخن يالشنا تسارع تحني داس يقطع يلحر ويقن يتعديك عديل أي تمثاني تسارع تعم طوي أنا باغر بوت أغليلاس أصبو إمنو تاخت شيور تروي ليلا وحين وأتسير هو أكروش راس بوش شارك خلاني تسير بيت تنشادك حاجة قانون على دوخش أسكنت ديشي تخلق أدمنستراتيا وين أخكروش وده هرتسع أرويخش وشي أشول جهونتا وقتسع هونتا ويخنو قار سويس خيش تسع تسير تن شيتكانت أدمنستراتيا بوابيشوش شيتكانت تسعو برغت ليوش قيت خلول هرشي أتشوالنو يوقع قانون أسور تربيش تحواتش أثار إليق أدمنستراتيا بلغا خزني خصن دوت سندوش ترويوش ناخي بيش ناخي أعشوت لنتام نيبولينش ليوش فانتان شوش سين واشتوش لقي كيرت شوش تعولبن تحقيت أصبر ليلا دير نسوي الله كانت خزني خصن كبكان يقيت أتسو كوارتا هوزنا تن حق أنت تن ثاني ولا واست شيء ثاني نوقع وقصدات دات نون تن ديش ولا قي ولا نبوش شيء ونون ولا إيش تون حال باس تقول تريال يشوى نفس نودي دون سواء دا ووت شو تصير أصبوت إيش كروش وجه كيرت كود وقت سمش مش مخلص بكاية وتورس إنه вообще она добилась того, чтобы он отсидел этот срок صح короче سنة تجاه اشتيال غيرسو اي اتشو ابوا باش ياخي مش واخوت ياخي مش واش واخوت وتس ايدلا بولشير بيش دوشونش وتس ايدلا بولشير جرجر بيش يا بيري بيش اش بوشون تسير شجرجش حكمش بوشو نيخ غلق تادا بوشري بغيت شو تيجنش يحوش بيش كزلي اش بوشونش короче поведунш олцар غاسقش شو اي حد яш подставлять яш должно штуш вот интернет شو اشبول اي суддини дети барку дик язнеца ани суддини дети янгул байвар үш из бушун үш шеш тагул бачун үш лоцер бачун яца чубакын чу хана юакар ячун اش خنا يوخرو شو ظلم خدو شو دوزم ظلم خدو وش دقيت نعر خلاني ارب وش بوغ داش داخل البوت بركه شو ندو И время глючит дощу, так что поменьше людей мало было. Кутач, кукавенч, латиру, вишт, обязал швек. А жив давенч, дикдерер, лахбич. Да, изаду. И заметьте, знаешь, российские СМИ, как все русские СМИ подхватывают сразу вот эту тему, чеченец хотел совершить теракт
против посольства там Израиля, там сюда-сюда, 18-летний. Просто как им нужна эта тема. И как им не нужна тема, которая в чеченской среде, наоборот, какие-то, когда идут разговоры или какие-то, когда появляются инициативы, настроения против терроризма, против исламизма, против там радикализма. Даже вот как движение там антитеррора, вообще антирелигиозное, да, вот эта вот тема, которая, казалось бы, раз они как бы не хотят же, чтобы терроризм был, они же против этого, против террора, борются с этим. И какая-то появившаяся в чеченской среде тема, которая тоже против вот этого, она должна была ну, как бы логически они должны были ее поднять и наоборот развивать. Но их поведение, которое именно требует или жаждет из чеченской среды извлечь только вот такое негативное, связанное с терроризмом, связанное с криминальной средой, вот такое проявление какое-то, оно, ну, это просто четко говорит о том, что они бы хотели бы, чтобы что-то произошло с какими-то чеченцами, которые против террора, против вот этого радикализма, против исламизма в чеченской среде. Вот хотели бы, чтобы часть какие-то, другая часть из будулаков, наработанная их русскими офицерами, вот это через пропаганду, чтобы какое-то действие совершило против вот этих людей. И вот эту вот тему бы они тогда поднимали и крутили бы 24/7. Видите, вот среди чеченцев появились какие-то эти, и сразу как чеченцы отреагировали на это негативно. То есть, а то, что в среде чеченцев появляется такая тема, она очень ну, ненавистна им. То есть они всеми силами хотят ее замолчать, скрыть, и как бы вообще не услышать, не увидеть в упор. Захарова под рукой Иго. Вот, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, кого они же сами, тогда в пику нам, принимали у себя как героев, давали виды на жительство, пролонгированные визы или сразу гражданство с паспортами, выделяли пособия, называли борцами за демократию, свободу, прокручивали на всех площадках общественно значимых. А теперь прибегают и говорят: заберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, редко говорят. Просто заберите. Мы не знаем, что с ними делать. Мы слышали, у вас есть возможность как-то на них оказать влияние. Ну, подождите, вы же сами у себя в Западной Европе, в Северной Европе насоздавали буквально анклавы диаспоральные, собирая там отъявленных террористов, или пособников террористов, или людей явно экстремистских воззрений. Вы сами создали питательную среду для размножения этой идеологии. Мы-то тут теперь при чем? Вы же нас тогда 10 лет буквально терроризировали своими оценками происходящего на Северном Кавказе, говоря о том, что мы там якобы душим свободы. Интересно, правда? Будет так же... Полностью вот то, что они
как бы предупреждали, да, сами не участвуя в кавычках во всех этих процессах, о которых они заведомо предупреждали. Вот сейчас эти процессы потихоньку уже начали появляться там и возникать все вот эти проблемы. İşte не знаю, цугум, ойл, я что, высказался. Мы же предупреждали, Бог, согласен. Путин тоже предупреждал. Там, если Дорогие, надо, чеченцев принимаете, и Маршал, вот если, допустим, не знаю, как сформулировать правильно, если кто-то выступит как одиночный пикет в поддержку Израиля, а, будет ли это на пользу а, чеченской государственности? И вообще на пользу репутации чеченцев? Не, в пользу Израиля, В поддержку Израиля? да, в поддержку и в пользу Израиля надо выступать, когда такой момент наступает, да, какая-то ситуация возникает, когда нужно Израиль поддержать, там, Америку поддержать, я не знаю, любую другую страну или любые другие какие-то, ну, если какие-то со стороны террористов или что-то происходит, вот на этот момент надо поддерживать. Ну, И именно допустим, вот, если, да, допустим, чеченец выступит с одиночным а, пикетом и в связи с тем событием, которое произошло, и скажет, вот в этот день а, этнический чеченец подготовил теракт в израильском посольстве, это неприемлемо. Там, например, сказать, что Израиль в свое время поддержал Чеченскую республику, и там, например, палестинцы, Хаймерс, там что-то про это еще сказать, Хаймерс, что Израиль постоянно подальше атакуется. Вот. доехали. Хаймерс, подальше доехали, лучше так не говорить, потому что теракт пытался совершить мусульманин на почве ненависти ислама к евреям, а вовсе не чеченец. То есть вы А, чеченец, Аллах, Во-первых, в мы СМИ это себе это, публикуется мы на как себя, не, мы чеченец. на себя, И по заказу России. да, и А это только нашей публикуется, задачей, как это сделал чеченец. да, и только, И для СМИ, хотя для его мировой побеждения, общественности да, должно же его быть цели, какое-то... побуждения и мотивы никакого отношения к чеченцам не имеют, но тем не Это менее, воин ну, прихожу. если рассуждать объективно и как бы со стороны, например, вас, а вот для мировой общественности и в СМИ это публикуется, как если это сделал чеченец. Вот смотрите, чеченцы, они террористы, Чем больше тиражируются в вероятность, русскоязычных Вот СМИ. ребят, надо И проводить. это представляется, как будто чеченцы — это террористы какие-то. И вот в противовес этому, нет, если... Хаймерс, противовес, Яти, как бы своими оправданиями мы как бы себе это налепим на себя это. То есть нам, во-первых, не поверят, а плохое, что это, раз извиняются, значит виноваты. Ну, это ваше индивидуальное убеждение. Имиджа избавимся, и только после того, как мы избавимся от этого имиджа исламистов, мы можем рассчитывать на что-то. Ни до, ни после, ни при каких других раскладах. То есть Ну вот, я например, вообще уверен, что предлагается какое-то нам противодействие. предлагают какая-то Лубянка, там какие-то кураторы,
там что-то его подставили и подкинули, короче, да. Один потому что, наверное, Допустим, не будет какой-то пацан, короче, какие-то подготовки вести. Ему, во-первых, ни взрывчатку он не достанет, ничего не... Это просто такая вот очередная спецоперация Русни просто. это Маемо, так что понятно, маемо. что это спецоперация Русни, что русские агенты его к этому подготовили, что эта среда имиджа финансируется, создается и так далее. Это и так понятно. Я имею в виду, но это непонятно большей части этого мира. И в противовес тому, что делает Русня, Вот, Хаймерс. ничего нет. Я имею в виду, допустим, если кто-то хотя бы одно действие совершит в виде, допустим, одиночного пикета там с израильским флагом и скажет, вот это действие недопустимо, что вот, допустим, Русня финансирует террористов, исламистов. Это все было сделано там исламский террорист создавал и поддерживался Руснёй. Вот если с такими заявлениями выступить, и если чем больше чеченцев будет выступать там в открытую, на улице, допустим, привлекая СМИ хотя бы местные, это же будет какой-то хотя бы капля в море, хотя бы какой-то противовес. Сейчас, конечно, Хаймерс, можно одно рассуждать, слово, что я это извиняюсь. Когда 7, будет 7 бесполезно и так октября на день далее. рождения Путина напали на Израиль, Хамас напала, мы как официально демократическая партия официально опубликовали солидарность с Израилем, с осуждением Хамас, и что мы как демократическая партия поддерживаем Израиль в его борьбе с международным терроризмом. Мы это обращение официально сделали. Некоторые израильские блогеры обратили на это внимание, опубликовали на своих блогах тоже то, что мы так сделали обращение. В этом плане Израилю все известно, что это не от имени чеченского народа делается, это делается именно от этой идеологии. Поэтому тут и оправдываться ни перед мировым сообществом, ни перед Израилем нам смысла нету, потому что эти акты будут продолжаться, противовес нам, возможно, они удвоятся, поэтому в этом плане Израиль в курсах, что происходит на самом деле. Вот так я считаю. Это отлично, хорошо, что было такое заявление сделано, но я и говорю не об оправдывании. Я не об этом Ты не говорю. говоришь, Хаймерс, но это будет воспринято так. Человек всегда... Вот для меня это не будет воспринято так. Это Именно зависит от для тебя человека, и это так понятно. индивидуально. Вы же не Да-да. знаете, как другие это будут воспринимать. Я знаю уже. То есть Ну уже вот я, например, с вами не соглашусь. Ну Вот, да, Я Хаймерс, знаю когда другую правду. флаг вам руки, вот, идите, Не, выступайте, пожалуйста. свободно, просто Бог. твое, мое мнение здесь не играет никакого значения, Хаймерс, а играет значение, как нас со стороны видят. Вот как нас со стороны видят, так Я и об этом будет это говорю. воспринято. А что Я я думаю, говорю. что ты, это не играет здесь значения никакого. Пикеты, кстати, это в данный момент бессмысленные. Во-первых, давно уже все переместилось в интернет, и играет значение, насколько у тебя большая аудитория подписчиков, насколько ты в интернете массово работаешь, и тогда у тебя есть влияние. Что-то опровергнуть, там, что-то это делать. Да, А вот допустим, это человек митинги выступает и с пикеты, одиночным это было пикетом, до что интернетовская может эпоха. привлечь местные СМИ. Местные СМИ Нету будут никаких делать местных СМИ, давно фотографии уже все в и интернете. опубликовывать это Хаймерс, все в своих просыпайся. изданиях, возможно, Хаймерс, в газетах, просыпайся. возможно, это будет также представлено по Хаймерс, местному телевидению. Это, Хаймерс, возможно, просыпайся. привлечет Нету никакого еще телевидения, есть внимание только интернет. общественности в одном определенном городе. Хаймерс, это все было в 90-х, 80-х, 70-х, там пикеты, газеты, обратиться в СМИ. Вообще Сейчас нужно все сложить происходит в руки и СМИ. ничего не делать, потому что все Нет, это я было предлагаю когда-то, а просто в теперь сети. только Нет, интернет и так Нет, ты далее. не обратись. Надо это все делать. На массового зрителя, где ты до миллионов можешь достучаться при достаточном количестве Ну вот просмотров. массовых каких-то СМИ у нас нет, у нас есть Не только проблем. вот есть небольшой канал, есть партия, есть какие-то энтузиасты.
Если вообще никто ничего не будет делать, ну, тогда так. Партия — это ничего не делание, по-твоему, по сравнению с одиночным пакетом? Нет, я говорю, Где? есть партия, есть отдельные энтузиасты, есть канал. Вот это Ого. что-то, да. Если вдобавок Думаешь, еще к этому что-то будет делаться, вдобавок, я имею в виду, Да, это да, еще лучше никто не будет. мешает тебе что-то Ну, делать или кому-то. нормально. За. Коротко. Только за. Мистер Хелгерин. Инт جوا بوق شنو انت تسلا وين بوق تاهم دو просто как-то تعجب пока стыковаться да что дук انت سيقدر لو كده يوي Veteran yukarı der Я не ya. понял, конечно, انت سيقدر لو درسه نص داني سيرش دار مولا بس ديردك انت جوا بوق بيكي تي ويروس ادينوتشني شيء خير سو سو كيجوتشسا ينمشسا ستاقي سوما دات دوي سوتن نوخشي وشونا دوي سپوزيسي ايش دوشونا ستانتي قوم سپا چالقسا قيسوم دات دوي سو اروش سو تا اسلاميست وات شوما دات En stiga سو سي نوخشي veteran يلا şu dolça ta eki her maas var. От союз короче кавказский та из югса возглавляет я ж. Организация происхождения что Грузия тигр что жукти происхождение волчи что у нахчиш дух юкметик миссия рихтен у из короче хуза мета вош массу هم дайтрэш активизироваться дайтрэш политически как бы тоже ну и هم политически غلقة هم أنا كي شو إز هم ليلو شو إز как бы политически غلقة أتوه Германия пока تشوف محتاج ليلة شا وإسلامизироваться دين полностью ты حري مصر إسلامистического короче انت يسهل تقعد شيء أوفيسيال تقعد سيتواتيا انت سودا ديز انت شوتون تاسويازي ويل هم ان داس ويل سوال سوري ان شاتين سوتا وقلاقي دي هذا كان دانيس ديلشم كوا Есть один чего, Шона. Наличие тебя как сторонника – это уже хорошее. بس كنت شوي خايتي الدلع تسلا شوي خايتي الدلع يشتا واستوهون ال سو هي اسلاميست خروات سون دل شو خلا وات سو دير اختي شلو تامو سو اوبروليات ولو اشتغوات نو قو مرشوت يا هو تگن يا خوات سو ريزو نو تا ايديولوجيا شو اسلامسكاري بوخشتم سانيت يا خيتر ولتگوات انت اشتي وه ال اشتا ممكن سولا واستخلوت ابراهيم Все, заметно. وإيش походу تجيم ой غول خزويت ليش تجيم جيم داتس просто تيجا ходу خايو и духна чак было изволчик что тельняшки это что по 2 по 3 по 10 волчу тельняшки это я что это واحد настоящий короче سي شمل بصري في هنا دينك شو إيشكيري هنا بلا يورس ولا وإسلاما ولا полностью переобуться дай Палестина тауна динак юхте хаританаца уведе ха уве короче со вообще вне политики оля да та и сандал хум неше он там до того дофига навидано этого всего почти шаол там 50% нахьет лохчи чун скандалировать даже что سوني تون تسي يعني بيتسوي توقع سون على لا يعني نوختي وشو نخبط يعني تون كويرتشوا تي شات يا شاوش نخو وش يقوم بلا بوش بوال تا وقت يشغل غيرو كير دواد يوغا يوش اخو هرنا شي يقوم يبال بوش ما بوش بتسغلوش ما ندير نخبو يعني تون كويرتشوا خيس دولوم شدات تون تا نو دوكسون ايش اتسجن ايش نو دارنا نو دوكسون نو غير دوكسون على لا يعني داجنت نو دوكسون تك اتسل تو نو دا ايتن دو اتسل ليدر جيتن دات
بس بصراحة ما والشوم ديش أنا دي ناشني بيكت دي دال مولا وين هون ديش خيل وين خيل لسه ورسايت فلسطين أريو شيني ديلا أربعة نوختي مليونيش دوي تا دوي اوكي هي كوير وشوات وندش هر يبوخ يلوم شو حيح جو جرمانيا غوشيوش ورستات نرمان يا اخي اوكي ناحيتي تا نوش بو ناح از بوكلا يقيتن بوش بايس بس لدر بوتسبات يقيتن بوش بو كز بوباس خذ شي افيت سان بالخا شي خذ بواه بيش شي دوش الا يشيوش خريوش اوكسا تا جولس خريوش مثل تا برلمان ميتشن تا تكيتروش جو وزوروش وش تا خيني يولغرش مخيلا يسيوتشل تيغان سندات يمجواشين is nou was de borskwaar hoek dat doet het was daar wel best wat zo'n bacht zo zat en ja hoe daar wel best wat dus wel best moet het haja goes moet ook gaat er niks in kisnos raz kisnos kisnos zoekers das no zeer kwert chuma ja tega shash mitqa shash tayat iqiyatan batsir تتامشين سيات توصل نخجبوا آله نخجبوا تكون نخجبوا تيه شغله هو كاركتر ولا مدات استعناهم يلوش حاج سوي هو كاركتر ولا مدات اخنا بروت قيج ولا سو ديلا مدال تسجل ما ولا حارس هم مدال حار يوساقين جوه هوك تجهر بريمير جوش وسو وانت اني بكات وتشختر خلي بيجي دوتي جويت اتناخ سوسن ما خلها بوخش اون شوي ويدم شوي ميديس بكات شاسن لي لا حبيت بوش تكهروهم تودم شان نرمال خيط نو يا سسترني اتين وتعش حقن اختل والمداتسم حقن لي الوجيل دو المياتسم بوش دات اشتوال يقرس سو وش ديش ناتس باه دال مولا بروسو نا وستل ايش يتسمى يبقى مسبوق كده ينسون سويتو ما دويو تا ويتل جين تا هم شوات نو سون سويتو يا شو بدي كان يتون شو ستيفن اس سيقدلوش دول وين يا دام وحسنا وحسو يا دي نوتش دي هو يزي تو نيس خدوش يزي مو يزي يسوم الو بي از دالو تريو ديرو просто تاخذ грамотно из ша мау любой например, там митинги ла, демонстрации, там мероприятия ла, и культурные ла. Сега ца очень охуз Австрия, auch ешка нац als культурные мероприятия, шумш. Хуз даже хаоште. Ich циг дад шу дадех, короче, цига во ирол. Не, Сюао, этот, очень хорошую мысль она. Тесла, почему тебе не понравилось? Ну, если тезис такой сформулировать, не оправдываться дочь какой-то такой правильный тезис сформулировать, то очень хорошая мысль, идея. Нет, не получится по причине, я не знаю, 5 миллионов подписчиков, раскрученный блогер, хельча, да, у тебя есть эта роскошь сесть и подробно объяснять, что ты имел в виду. Отсутствие вот этого тебя со стороны будут видеть, вот как тебя опишут. То есть, а ты вместо того, чтобы сделать муэдер полезное, больше вреда нанесешь. То есть, раз они там да, вообще зачем мы должны даже об этом говорить, потому что это исламская тематика, это не чеченская. Да, они говорят специально, но тем Аллах, мы как бы их не унисон к ним попадем. Я нахожу это не конструктивно. И даже дешхальча это надо как бы на исламизм перекидывать, да, там если чеченцы абсолютно это как бы тема чеченцев, Израиля, евреев абсолютно это как обычно там два каких-то народа, да,
А тема исламистов — это уже вообще другая тема, как бы, которая чеченцев. Если хохлен ты чё, шон гин цагин цага шон. Цага шон. Вот это израильский байрак, вахаю, леты палестинский байрак, то есть в Чеченской Республике сейчас распространяют вот эти темы, и оттуда эта подача подается сюда, и точно так же здесь, в европейских странах, вот эта тема, она муссируется. И вот этот 18-летний пацан, поц, он как раз тоже вытекает из вот этой же пропаганды. Короче, это как-то правильно формулировать. Да, а то, что это надо, как бы, какие-то действия делать, да, антипропаганду, это полностью согласен. Also, всем подручным методом. Формулировать вечную, на вас, und это терпилахилла, лил целесу. Мелвехица, хош, харум, шата, قومت يا دتك دوك شي يوحكي لخلر تايلو مش تاي شي تقيت خلن شي دين تدوزن ار بو بيشبوهنا اخو تايست كويل اتاشو ايش بو بيشبو وتطير بي لا هو كده تلا تصدق صدق هو ناخي هرم شات قمت بلا بوش بو ناخي دتك دوك تي ما ياتي وي اسباين اش ساتشوبش يا هولي الوديه سوبات سويت وندج سو سيك بيال هيك او دخا акчуниш бойзе шумахер, я чуман яхсона, у вас тут да было. Не, а саму Бог в подходящее время, если и сформулировать такой хороший, четкий тезис, и вот тогда, если есть, конечно, добровольцы, энтузиасты, действительно, например, Сохаряцер, Сохвер Ишметкия. Сохилчи дой, дук. Примерно цехилчи санги вахил бохил мадати, санги нис хидат. Само ясно. Я Согласен. Ганнибал велирио. ласо дистушла. Söz böyle samul piyasaklıkta güdüler. Hins os raskış otsul hıllıkten kuba ezer. Azı sana şey yok kuba bir ba ezer mesela Avrupa teklet. Os raskış dört hak derken. Nohçi uboş nohçi matbüş ol tagdat. Os hokka ihum şlilden. Samul piyasaklıkta da se вообще сонца шунабу. Ну, значит, есть все еще вот эта молодежь, костяк этой молодежи, которая собирается, обсуждает все это, мусолит эту тему, и в тренде у них эта тема все еще. Я как-то говорила, антитренде есть, нужно в тренд выводить байгунш нохчал. Как это антитеррор делает, нужно выводить вот этот тренд. И, ну, до них не дошли, значит, слухи о нас и вот об этих каналах, может. Я еще слышала Чумадол, Царгламадира, Ол. Может, специально кто-то, они даже не интересуются, может. Well, it's elchundo Ibrahim is tool fisker war eldiris. Hins هو قال يتشور. هنز ده بوستي ما قميلش بخلص أنا المسجد تم اتشو تاع بيوخ تاع جروب بي هاري وجوي تاع بيوخم شوي لدرم شوي يخل أك اتناخية سأل ليش وشخليش موصو ده بدانشل يا حرب ستة أميال دتي فوق ات جروب نشوح ليش وش هو نه هنز هيدل سون سام ألا الدوي ليش وش حاله الهودة يقميش ياش بس في ميال دقة ميال دو مخايسون تير سبت تيس دقة ميال اشتاهم مالي لي نمشيات يبالغ المشيات شون دي نسبو كدر اتشوح بيش سناك واستي بوك
سوق تشوح إيش سنة واستي بقصوك بوكش مت كيد سون بارس يتشو أكسويت سوم تاني ليه غير شو تشوح تاني درزو مين يخيل سوار هو تاو ما دات سو تون توي هزويلور واتو وهو ما دات سون جات روست تايل نيس خود سو تغيتر سو تون كروست هو اشتا غير شو تو عارف تون تاجي مت دكار وقتن تابش دو ليشكي شو ولا اتش دان شيء قمي سو تانسي ليشكي شو ولا وق دات وأوشم ليشكي شو ولا تها سوق ليدر لويال شو ولا برتو يو خيلا ويتران خيدرون حكم يال شو تيستو شو إبراهيم اسمه كده إن سو شو ولا ده بوستم ليدر لويال سوق اللي أو شو هبقات يا وكيوني شو وين سوق قمي على دلور دات سو بحكيت شو سو قمي هون دات شو ولا شو هبقت وبوف بولناخ سو سيناك واستي خيتر بات نبرت ها as nek olkas ist mag is dát وإيش تخلي وداود بس وني سوتسبا لا شو ولا شيء بكتو داوني ويتاوي شو نيس تجوسو نا واستي غرباتو هون داتش سوسا يقتلون حتى يحكي سو واتساب يحكي ويتران غني بال اليازي نوسا سو ميلو شيء دش شق ولا غير سامتي واتل شيء سار الير هو كنا جوا بلون ديزر دوشوسو شق ولا سو هم باخا سو تان نيخ tapet bot shum dal suen seich zwap delur dat so tun de ler wel yerter itsadali no ta human so tan yuk izu da izu wali do chu wala shibul dat itdaakh yahsuyati bol zwap delur dat isu yasaynak wasti bu elur dat so bakiti shu sun de sun tanti qisalu shwat huma sa tanti dat so taum qami al khil suq et gruppen shwa et hadal ala isana wasti bu el sun ist met kiyes sun السنة واستبو السنة ناق واستخلاء سين خير ببات خاسون سخل ويشو ناق واست اس جيت ويشو سو نحو دوتشو والي سوالي بوهم سام دوتشو اكسون ات ناخيا سين ناق واست خير بو السنة سون خل خير دو تسات سو تارخ جواب دلو دا تار تاهم يقوز واحد سي خاد دلو دا سو هون دا تناخ بروسير بيا تا ووم ال تاهم ديتشو تا بوم دا نا ما يردو بس نو يلقو ايش شو اللي شو هاقون قصة أوز تريزا بوسكتاي شغل خير ده سمعتون تريزا بوسكوشن واي خيش خويسو شو يو حاج شو دولار تريزا شو разные исламистку оушах инициатив переходит в теж Поддержим или как? да Уганда колодец яхна короче Лимпопо موقع яхна فلسطين دعا ميلو نقطة شون سد عبد الله اشتار شون تيما إن تجاه شاشة بيرو короче شاشة инициатор شاشة دقيقة شو إلا شون تيما إيش تجناخ أقول بغير شيء تاش بوخشو هنسم شرق دخول تو كردوه هنسا إدعت سخوات положение موخر سونسخا تسلا ما قردوي فرنسا
يدخل شو هاتساشي قد واشل يجي 23 فبراير هو يتعبوسو دربو شتيكيري يتع إسلامسكي بوتش تخلي دوي يتومن مدق كار يتي هون ده شوي نقطة دو الدق مدهي بوسو سولي تبيك كنيش تبيك يتي يمشيو يكسبلوتيرو يتياشتو يوكهرمشيات يحتا يتشتو يحشي قالت شيء زربوتت يحشياتش كشتو كاكيم شبير يوكهر يامرت نحبوي وتشيست نقطة دو الدق دو كوي غالغي بو الدق بو خنش بالكارتش بو الدق بو تشركيش كرتشاش بو الدق بو بوصل بو الدق تاك يستواش دا توكاري بوصل بوش اسبوزو وتيردو يوم تديت بارس وكاريري هو يحيى وشبو ميرس Ну, ты потихоньку, да, дыпш мадыш, находишь, он будет долде. Сүйли от момента барга хидел хырды. البوصل بوصل شو دادك سبرت بولكش سان خلص ياتك هذا يحتمل خلق يات وين خوش دو سيتعيد تلمش غاسكش وين هذا يحتمل خلق يات سولش مل خلق يات شو نيس دي جير بوخش دو تيجي اسلام سكتو دوخش دات وي سولي دو بوصل بزاق دو وداها نيت وي تات متشكا وي ماست ريخلش دو تكون قوما سينجت نبيت شو دوحلي دولش تكون قام ولو بيرتخ دوت جيناش كي اتراسخ شو دي اش حدوخ شو ده يوقع فرق مدلنا بوصل بيجي يخلش نيت تخو بيرتخ دوت جيناش اتراسخ شو دي اش يلمدو شو دايما يوقع اسبكويت دي ويجي دو بوش نيت كاكوي ويجي بوصل تاي ويش بوصل ويجي ويش بات ويش ويجي بيز تكون بوصل ويجي تبيج ويش ويجي بيز وين не надо мне мусульман мне 1,5 миллиарда таких братьев не нужны по всему миру миллион хуюцов не надо Бангладеш яхус 200 миллион Пакистан яхус бусул 200 миллион не нужно Индонезия яху Египет яхус тоже чем-то зачем они мне нужны миллион сян шо ватса юшса я мот бат гылк да цан дош да зачем мне такие братья нужны слушай ковашат веру нормально вот не нужны такие братья От dabū bara lietas negasan, tāds bakıçer şey dīcin şu işte humdala. Tavan tiem ну что дозитич. Наверное, дойзер дух ibnish. Просто швец она кругу семьи дюсурдович. Сай вошвел сигажима грудной олкой мацалдуй شوكاش سي وشل سيجاه وقوي أك مش صعبش سيجاه بين سي وقتي تاهم زيش تار مودر يتصور دابلش ويو تشدي يا مالا تاهم ما دوش باش مالر ارول جو وجه виса Ганива, а дождь подается важную мысль для Геннадсон. سوم كي دالهم ديش وات Хаусин шинц вахертуам буй, ахтуам яхвей миллион, и, скажем так, 300 тысяч вина официально даже отцу Эллы, ну, допустим, 300 магалита, 200 калита. В 7 щук, цивиль, например. То есть не в каждой семье за эти 2 войны погибли люди. Согласны со мной? Да. Это очень важно, душу. А теперь возьмите Казахстане хоть одну семью, где никто не погиб. Идут, что никто. Я слышал, что по 5 человек погибли. Так, ни разу. Цхацевель цахизнак, что ни разу.
представляете, вот эти можно масштабы оценить этого. Том üründe шмангала хохсарец. Видов халиф, да? Действительно, этот том, он, не знаю, в 10 раз хуже хиллак и выселение, если том сравнить. Том мелдо берделеш те абуксига. Да. مالا إذا توما بي وإذا توما بي ميروي توم المجدوك تبول جان تكاتش ميروي تغيت وين كاتشك ميروي توم غلقي هيت بول توم ميروي بر شين تاوات بلش تبول جان ميروي تلورا نو وات بلجان ميروي بوكي إذا توم بوك إذا توم Том геноцид мировой, Ганнибал. Том это когда вот в войне погибает, они просто хулок карательные экзекуции, что бейреш тут и массом да хокш, короче, и санна карательные и توم بنتسخلاني Да. И причем масштабы можно вот только в сравнении оценить. Только при сравнении. Представьте, вселенские катастрофы инхалаца, ногчин галгаин, еще мобильный высит. ديك تسلا انت قول لي عيرت خلشدات اتس هاي جرجر ناخ بولشي رازن داس ما كيسليش سيب مش داجي وسيدين سليشوت هاي جرجر تقول شرطه كيتشرت ات يرت وغا يشيوت ويرت وخشون تتن خانتو دا جويوش دوكم دوك اتسل خرتو Odi šodolšen, sadēnēns дюйцерсон, соцхейнат саму, просто у меня понятия не было, дух Джим Уорсо, придет и лецерч, короче, саму леце из динвисна, выше из голода велла бош, история рабцу, нич сунис дикция, как они ишел придлецерч, короче, Хуман, короче. Диклаться дуо, но Джим Уордо, короче, я не мог просто это... Фуникита даже как бы лучше прит, лучше прит бош. Он дальше, и Бахкинах, они боялись рассказывать детям, внукам об этих вещах. Вот представьте, вот чудовищный геноцид, они боялись, потому что и сталинские и времена Швейцарии, они в голове у них сидели, короче, вот это всеобщее доносить. Сама школа беру, шин и денас, янас, и деснас, и дицер эльча уже проблем школярку. Если все рассказали бы, весь этот ужас чудовищный был бы задокументирован, подписан, и просто у людей было бы, я не знаю, ну просто чудовищный геноцид. И представь, на нас как бы еще и дальше давила эта руснявая империя в виде Советского Союза, не давая даже детям сказать, как с ними поступили. Тесла, и плюс, и до того Бьюхомшила, и 23 февраля, да, День Советской армии, военно-морского флота, школа, Хечина, Кентриш, подарок школе. Хотя, и до того Бьюхомшила, и праздничный день, отдали на цару. Да, согласен. Сега, угар важный, что мы хотим хайш, опять же, على دوق كلمات شغله تا هيتوين دحت أم بالسندري دا أتصدق بيك تجري دوق بيش أمير بيك ويل أمير بيك دون دات استمدد عبق بيسمش بيرش زبري بقناخ بيبوش عايش خل خير باس وين بيلسليت الله إيش دنا مدى بدل خد وينيتا بلس إناخ إتلاتي تان غوتريت إشتجع بليته أدمش بول نخ بوشن ومديلوشتان يخي مغولش بوش إشام بديس نيتان أي تأمي بول نخ تأخلار إشتخر مداتري تاري سالتي دون قيتشو وقو شدعتنا وش وقر موريش دين توبتي وشتات ما يجي وقانو التقليل زلوش خلج لتونك شولش خلج إي بودلس دات إي يتير دون وجزني تارتاني ليل شو دو ملو راي جوجل وماتن تاع وسيلي تاع هوني هادني جوجل تصدق تيوسن تاع ميرتو يدوشي تاع بيلناخ إيتايوش دون تاع كيباس ناخ إيش خلقتو بيلش دات شين تنا ورا هاي بيش خلقتو وقع ورا يو تو إن تندق لك دوش خلق أوي إيش نخمداتي وبيلك دعولش بيلك بوكا وكش مداتي
يتربيون وين تيما كيشري شو وين قوم باتشنا بلنا بوكش إيش دو قدين حيوش لهم شيش إيش تابيقر دات رشن والسبري عادات هند ما تبيقر تاع السبري جهاز قايتن دول كيخش بقدرشن يو ويت إير داغيش برش وين خاء أرمي يوق كيوتة وأرمي عم خليه دوق تريتوري خاطر جرس دو خاطر ودوتي خاطر نو بروستاك مو يقولوا ويل دعوالر ولا مايو اتجابه زدري بيرش بقي نخبة تغلشن بتشيك نو تواجنا خيتسون صبوا كان ها بيجي تجريتر اتخينا ما خلي سبورتس مينش عندنا ناخد عبيك تبيك لو تمش باش ليل شبوش تانتو إشيت أم تشقبولتنا بها بعيام مرتو ينقطع ذات سون ساعة تسلا كورش خلا نخشى ملوي جرجي نا وستوي فان نيبان نسلش كدوز مدوزيتون بس مسألة دالدون نكتة مدلا سنوات ويا لا تهم إيش ويتش نربو بشيء تجيء الشيء هذا كمية هذا كينشن هذا خير تكتوس عميشروا بس دائما أوصل بيك سنخشوا شاحو نخشوا خير شاداش برير كايرة أترون بارتو خيتها وإيش لولا خو ما بايش ودويش لتان شو بدلو خدي استع أسفق يتني ولا شاتر إذا لقيتشنسكي ريليجيوز نباشدات سوني تزميستي تقير بلا دين خيتون إستوريش حاجنا إيش بتشع خل باتهم نقيرة لودات ناختين توم باقش انت عم خلونا نقولش إيش تشن وبيرش ندري بقي ناخ تونش ناخ بدق تحت غلشن كذي خلشن ويت إيش تو تجري يرش كلي لالي الشدات دون الميل دول تج حلاوة شاشة دات تمي دقيق خوي سربريزوات بنوش دقيق يتهم إلر قوشة يحمد وال يهدي دوتان ندري بيرش كان بالنهضون تجرش ديش باقي بيش لون دليل بي ويلشنس كدي روس بار 29 января 1944 года Берия подписывает инструкцию о порядке выселения чеченцев и ингушей. Практически это уже успешно опробовано на русском населении в годы коллективизации. То есть опыт уже есть. В преамбуле Конституции говорится, что выселению подлежат все жители республики, чеченцы и ингуши по национальности, включая детей. Выселяют всех, включая партийных, советских и хозяйственных работников. Русские женщины, состоящие в браке с чеченцами и ингушами, выселяются, если не проявляют желания расторгнуть брак. Участковые совместно с приданными силами должны оцепить аулы, организовать засады в ущельях и на тропах. В операции задействованы 100 тысяч солдат, 19 тысяч офицеров. В разгар войны на эту акцию отпущено 150 миллионов рублей. Это стоимость 700 танков Т-34. 31 января 1944 года принято постановление Государственного комитета обороны СССР за номером 5073, совершенно секретно, о мероприятиях по размещению спецпереселенцев в пределах Казахской и Киргизской ССР. В постановлении не говорится ни слова о том, что переселяться будут чеченцы и ингуши. Операция получает название «Чечевица». За несколько дней под видом учений на территорию Чечено-Ингушетии введена танковая армия, находится в рядах Красной армии и партизанских отрядах. 20 февраля в Грозный прибывает Берия для личного руководства операцией. В 2 часа ночи 23 февраля 1944 года оцеплены все населенные пункты. Всех поднимают с постели, гонят на улицы. Людям объявляют, что они все изменники и выселяются в Казахстан и Киргизию. На сборы 20 минут. Многие солдаты из войсковых частей понимают настоящую суть происходящего. Как могут, успокаивают, помогают людям собирать вещи. Части НКВД зверствуют. Белорусская деревня Хатынь, сожженная вместе с жителями, навсегда стала символом нацистского зверства. В одном списке преступлений против человечности рядом с Хатынью должно стоять чеченское селение Хайбах. Когда после массового выселения выясняется, что жители некоторых горных сел остались на родине, органами НКВД проводится серия карательных. Селение Хайбах объявляют, что должны остаться на месте в ожидании транспортировки. Женщины с детьми, беременные, больные и старики отделяются от общей колонны. Их загоняют в конюшню колхоза имени Берии,
конюшню обкладывают соломой. Кто-то из военных пытается воспрепятствовать злодейству, у них отбирают оружие. Руководит акцией комиссар госбезопасности 3-го ранга Гвиша. Солому поджигают. Под напором обезумевших, пылающих людей падают ворота конюшни. Гришане командуют огонь. Вырывающихся людей расстреливают. То же самое происходит в ингушских селах. До Чечни и Ингушетии массовое выселение происходит в Карачаево-Черкесии и Калмыкии. Потом вывозят балкарцев. Из Крыма следует выселение татар, болгар, армян, греков. Исполнители указанных спецопераций представлены к высшим наградам. Салам маршалдук шумасеге. Хэшуй? Хорошо, маршал. Маршал. В темах эфира сегодняшнего первым пунктом обозначена вот дискредитация Нохчей из-за вот теракта и еще других вещей, когда используют. Ну, в первую очередь, как дискредитируют, как используют разные темы, чтобы дискредитировать. Естественно, главным образом это РАСКО, спецслужбы это делают. Очень молодец. хороший Вы вопрос. помогаете хорошо им тоже. Мне хорошо, ладно. Это очень хороший и правильный вопрос и тема обсуждения. Мне просто интересно, если там они, допустим, используют одну вещь и в одном поле это делают эту работу по дискредитации, а когда там на другой площадке такую же дискредитацию продолжают делать другие люди, именно, опять же, с такой же целью, просто там на другой площадке, в интернете, там, в Телеграме. Да, сторонники вот этого Низам 2002 и прочие Да, исламисты. их можно, да, после этого сразу перейдем к ним. Сейчас вас, я просто к вам обращаюсь, вы считаете, то, что вы делаете, это не такую же вы работу делаете? Не продолжаете как раз-таки действия этих российских спецслужб по дискредитации, очернению чеченского народа в глазах всего мира? Как бы для чего это делается? Как мы это делаем? Можешь это Хорошо, детально? далеко не уходить. Публикации на английском языке, где вы описываете и приводите списки, там многочисленные списки Нохчи, которые являются террористами, экстремистами и так далее и тому подобное. Скажем так, И что? На английском. Помогает России. ЧДП помогает России, вот. В смысле, Да, как это помогает России? Помогает, как это России. Самое главное, это мешает Нохчи. России мне сейчас не интересно. Я говорю о том, что как это мешает Нохчи, дискредитация Нохчи. Вот это я говорю. Давайте не уходить сейчас. Тему одну вопрос закроем. Если вы согласны, что это проблема, ее стоит обсудить. Потом дальше все, что хотите, будем обсуждать. В данном случае, как бы, понять. Я, возможно, ошибаюсь, но как раз-таки те действия, ту работу, которую вы делаете, это примерно то же самое, что и вот делают российские спецслужбы. Результат один и тот Можно же. вопрос? Дискредитация Подойди. Да. Это ты тот же человек, который вчера выступал за шариат, да? Это ты, да? Я отвечу на все вопросы после. Собордыш, Не, подойди. Возможность обсудить, если мы до конца эту тему Благодаря вашей обсудим, я пропаганде. отвечу на вопрос. Подойди. Ты выступаешь, ты тот же человек, который вчера выступал за шариат. Это ты, да? Я отвечу, я запишу, свободу, я запишу ответить на этот вопрос. Все, я записал. Сразу мы как закончим эту тему, я отвечу на все остальные вопросы. Я записал, все, запомнил. Эту тему мы можем как бы закончить. Вы не считаете, что вот эта дискредитация, вот эта работа русских спецслужб
вы примерно ее продолжаете. Они там сделали работу, а вы как бы на другой платформе продолжаете ту же самую работу делать. Ну, Для смотри, чего это вы делаете? смотри, Да, смотри, вот вчера смотрю. 18-летний парень пытающийся совершить теракт против его поймали. Это вот что в такой ситуации? Кто поспособствовал, чтобы этот пацан, который 18 лет в Европе проживает, чтобы он совершил вот эти действия? Кто этому поспособствовал? И потом, после того, как его поймали, как вот это свершилась уже такая ситуация, нам что, его оправдывать, этого человека, которого, вот, например, какие-то джамааты, которые пропагандируют палестинский вот этот проект русский, всему чеченскому обществу, ходят здесь с флагами Ичкерии на палестинских каких-то вот этих гастролях. Там подстрекают эту молодежь за вот эту террористическую организацию Хамас Реально, я вступаться. попрошу Потом, очень смотри, откровенно потом, искренне дай мне попросить. досказать. Ты же спросил, я тебе отвечу. Но Я ты тебе абсолютно объясняю. о другом говоришь, что я говорю Я оправдывать. тебе, Кто говорит оправдывать? я Я говорю о тебе проблеме, о зло. объясняю, как это происходит. Я тебе объясняю. Сначала люди ходят с флагами Ичкерии, начинают палестинские какие-то в поддержку вот этого террористического движения Хамас проводить какие-то мероприятия, туда ичкерийский флаг суют, не разъясняют это молодежи, что они хайпуют просто на этой теме. Вот здесь представители Закаева в Австрии тоже этим занимаются, в других странах тоже представители Закаева занимаются тем, что популяризируют вот эти поддержку Палестины, какие-то мероприятия. То есть я сейчас ранее здесь говорил, когда международные институты, организации происходит, когда какая-то антиизраильская террористическая деятельность, сразу все осуждают это. А также, если впоследствии Израиль, принимая какие-то меры антитеррористические, начинает нарушать права и где-то переусердствует или там, пользуясь случаем, там, как преступные какие-то методы совершать целое дело. Так, сорваться, да, что Павел. То есть вот эти все организации, они осуждают и вот эту палестинскую, хамасскую террористическую деятельность, и если в случае израильских каких-то нарушений, тоже это осуждают. Ну тут что происходит? Вот эти деятели ходят с ичкерийским флагом. Какого хрена они идут с ичкерийским флагом на какой-то этот митинг с этими организациями? Пошел туда на организацию с ними, поддержал, проявил солидарность. Причем здесь Ичкерия и Палестина вообще. Если ты на израильский митинг не идешь, да, когда террористы на день рождения Путина на Израиль нападают. И вот эти вот действия, они потом порождают в среде молодежи вот такие настроения антиизраильские. Опять срывается, не хотят, чтобы мы говорили сегодня. Короче, этих молодых людей вот так подстрекают, потом их дорабатывают другие деятели в интернете. И появляются, вот как появилась Хафиз, девочка в Англии, которую сейчас посадили, как в Бельгии недавно на 19 лет за террористический акт одного посадили с его женой. Сейчас вот этот 18-летний пацан в Германии. И теперь, когда эти террористические действия оболваненных наших молодых людей из-за того, что их подстрекают дебилы, они уже совершились, да, вот эти вот ситуации, они свершились. Мы в такой сложившейся ситуации
осуждаем вот эту террористическую деятельность, осуждаем ее, и мы не можем говорить, что ее не происходило. Если мы против этого радикализма, терроризма, исламизма, политического исламизма, который через все дырки, все вот эти деятели, которые сейчас на 23-е в Страсбурге где-то хотят встретиться, которые вещают везде из всех вот этих ресурсов интернет. Если мы против этого, это что? Мы какие-то, я не знаю, пропагандируем здесь что-то? Вы что хотите нам, как кукушка, подсунуть яйцо не наше вообще, за которое мы должны биться, защищать его, что ли? Чем вы думаете, что мы какие-то эти, что ли, тупоголовые здесь? Чужие русские яйца русского международного исламского терроризма отсиживать, отстаивать их, защищать их. Свои яйца себе забирайте назад. Полностью назад вам пересылаем вашей русне. Вот что мы хотим, вот что, к чему мы наше общество призываем. Еще раз повторю. Призываем к тому, чтобы русские террористические яйца отсылали все чеченцы, все чеченское общество отсылало назад русской террористической кукушки. Пускай сама высиживает свои яйца. Дальше. Я поддерживаю 100%. Я тоже повторяю. Step by step. А под ковер заметателей чего колются нах? Публикуем, поэтому. Ну, их действия привели к этому, поэтому надо под ковер это. Они так старались, чтобы это произошло, чтобы на чеченцев вот такое мнение, а мы нарушаем это все. Вот это им не нравится. Кто-нибудь понял мой вопрос здесь? Кто-нибудь услышал то, что я говорил? Все поняли, кроме тебя. Вопрос услышали, а вот ответ я слышал. Яйца, чтобы они отсылали назад. Вот так ответ, вот этот был. Валя, вот ответ. Что за вопрос? Я тоже, дайте мне шанс тоже ответить. Что за вопрос, Ибрахим? Окей, я повторю. Давай я тебе как бы более развернуто. Подожди, более развернуто. Давай. То есть степ-бай-степ говорить, что если мы обвиняем все какие-то политисламские вот эти вот в чеченской среде орудующие какие-то группы, которые пропагандируют политический ислам, если мы об этом высказываемся, если мы это информируем общество, что эти люди преследуют цели политического ислама, что у них внезапно прописано, что они устанавливают шариат, что они устанавливают Коран и Сунну во всем мире, используя как плацдарм полутруп чеченского народа, то мы, значит, занимаемся как русские какой-то несуществующей пропагандой. Вот что степ-бай-степ хочет сказать. Я короче даже скажу. То, что, как вы написано было у вас, как проблема обозначенная, что это дискредитация со стороны, которая ведется, вы делаете то же самое. Вот что я говорю. Это правильно или нет? Вот да. Короче, Тесла, нам говорят молчать. Делаете вы. Вот. Молчать, чтобы мы молчали, и чтобы дальше террористов в нашей среде воспитывали, чтобы вот эти все процессы. Ну, степ-бай-степ так не считает. Степ-бай-степ не считает, что в нашей среде есть проблема с терроризмом, что у нас есть с радикализмом проблема. У всех народов, у всех, тем более противостоящих там государствах всегда препятствия и так далее. Это всегда везде было. Всегда нужно... Свободный СМ. Вот смотри, я сейчас тебе пример просто приведу. Господин Закаев сидит и говорит в интернете, что
джихад, Поэтому давайте газоват. что-то конструктивными, хоть на одном вопросе, конструктивными да будем. Вы обозначили конкретную Господин проблему. Закаев, не мешай высказаться, прокомментировать. Господин Закаев в интернете говорит, я могу сейчас ролик поставить, что джихад, газоват, половые командиры, там, вот это все дело шариат, там, это нарративы русских ФСБшных, их, короче, спецслужб. Если мы это тоже так же говорим, высказываться, если мы об этом высказываем, то мы, получается, что продолжаем, что русскую какую-то пропаганду, да, античеченскую. Вот там разъяснить поподробнее. Говорить, что, если, Ибрahim, если в золотой середине прикопался, Закаев обозначил, что есть проблемы, есть крайности, на которые нельзя поддаваться, нужно находить золотую середину, оптимальные ходы, более-менее самые лучшие. А в данном случае у вас, Сунилбас, а вы как не просто там показываете одно и говорите, а вы просто продолжаете, как я говорю, тоже работу ФСБ по дискредитации Нохчи. Ничего другого, кроме этого, не предлагая. Поставь. Скажи, вот сейчас я поставлю тебе одного человека, если можно. Поставите один вопрос, который был обозначен. Это не вариант, чтобы мы его сначала закончили, потом перейдем. Если мы его закончим, так мы не закончим. Ответы на все вопросы потом отвечу. Дуров не дает. Нету вариантов, да? Дуров не дает говорить. Сейчас Тесла я поставлю. Все, кто говорит, что он за шариат, вот подтверждает слова этого существа. Сейчас поставлю. Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой что сфере, вы делаете другого? Что радикалы ставят перед собой обозначив проблему. Я согласился, что это мы все знаем, что это проблема реальная, которую нужно постараться решать. Вместо того, чтобы даже решать... Подожди. Я, кстати, заметил, как там эту проблему решает. А видите, он играет? Кто где решает? Обсудим, потом дальше пойдем. Не, это очень интересно, как они решают. Они собираются в Швеции 13x мул неизвестных, и они ласково уговаривают больше не такфирить. От лица анонимов 13. Вот так они решают проблему. Это что, решение проблем? Кто-нибудь может мне, не знаю, сказать, можно ли так решать так решить эту проблему? Можно? Чтобы иметь... Воззваниями мул, короче, ребята... иметь возможность и право кого-то критиковать и говорить, что они неправильно что-то делают, перед этим нужно самому что-то хоть чуть-чуть сделать, кроме того, чтобы грязью всех поливать. Поэтому я пытался у вас хоть что-то делать и что-то правильно рассуждать. Прежде чем кого-то другого критиковать. Не к тебе именно, не к тебе вопрос, у меня просто вопрос возник. Есть ли у Закаева какой-либо другой представитель, кроме тебя, или все вы там такие недалекие, я не могу понять. Савош, поговорить с Ибрahimом, Тесла, это все, и в их фантазии это все родилось, представитель Закаева и так далее. Никогда такого не говорилось. Потом сами разберетесь. Если ты представитель Закаева, Давайте. Проблему вы поставили первым. Вы что решаете вообще? Ты что решаешь? Кто ты такой? Ты что решаешь? Что ты решаешь? Что решает Закаев? Кто-то сказал, что я решаю. Замолки свой рот, а? Замолки. Что за цирк это, дохом, да?
Перестаньте серьезно. агрессивничать. Нам нужен диалог, не агрессивничать. Ну, да. Вот я согласен, диалог, да, нужен. Не обвинение, не вот это, не Обвинение – это часть грязью диалога. поливать, а диалог, хоть что-то находить продуктивное решение, хоть что-то Ты его понять. Поэтому случайно я, не забанил, я несмотря помню, на оскорбления, несмотря на то, что слова, которые в мой адрес говорят, несмотря на то, что мою персону полностью, призываю мои не говорить контакты, я все равно... адрес его личности. Это абсолютно релевантно. Он говорит. Надо опровергать то, что он говорит. Это имеет значение. А иди к сагу, вы что, его характеристика этого человека в данном случае нам абсолютно ручится. Ну да, если человек нехороший, судьюся будет это под сомнение ставится. Правильно, Это понятно. нужно В данном случае это мелкие эти, скажем так, я не знаю. Я простой человек, поэтому я начал стрелять с того, по нему нет смысла. Давайте из больших пушек будем стрелять по всей компании и всему этой идеологии. Сундал, Тесла, Бяхмовила, Тесла. Поэтому я начал с того, что вашу проблему, которую вы обозначили первым пунктом, вот эту проблему, я это начал говорить, о том, что вы заявили, то, что вы написали. Об этом кто я такой, это вообще здесь не принципиально. Возможно, даже вы и есть зачинатели этого, но, скажем так, на 50 на 50 с этой гибней вы работаете над усугублением. Это уже потом, да, Юга, вы обсудите, сами решите. Это у вас, неважно абсолютно, кто такой я, здесь это не принципиально. Юга, я начал, то, что вы написали, то, что если вы согласны с вашими словами, если вы согласны с вашими словами, то, что вы написали, что проблема это, когда нас дискредитируют, и очередью одной краской ФСБшники нас красят в глазах всего мира. Вы согласны с вашими словами первым пунктом, который было? Да, конечно, согласны. Мы согласны. Только мы не хотим с вашим исламизмом, с вашим политическим исламом ассоциироваться. Свои кукушкины русские яйца террористические сами вынашивайте и усиживайте без нас. Пожалуйста, флаг вам в руки, черный. Ибрahim Hakara, шаш гуч мода бах, институт еще, Hakara шаш гуч мода бах, шаш адит бах, отмазываться дорогу, когда это ваши детище с российской ФСБ, все детище, вы 18-летние, вы аляту, это вы создали совместно. И вот эти яйца сами вынашиваете, и бах, Вот, объединяться, оправдывать экстремистов, я не знаю, кто это вам говорит и где это вы услышали, это точно не я сейчас вам предлагал и не я завлекал. Я говорю о том, что то, что делает Гаски, вот вижу, делаете вы. Если я не прав, давайте это обсудим, что это не вы это совсем другое делаете. Вы не... Все, обсуждаем, что твоя позиция неверна, лживая, неправильная, моя личность абсолютно не неконструктивная. Абсолютно не важна моя личность здесь. Вообще разницы нету, кто позиции, я такой. которые ты тоже сторонник поддерживаешь, не твоя личная, хорошо, понятно. Кстати, шариат – это твоя личная позиция. Да, если он за шариат, его это идеологический враг Израиля. При этом ты даже уточнил, что это лично ты за шариат. То есть Все, это твоя Валя, личная. да, вот постепенно, поэтапно. Поэтому дальше, опять же, работу, и результат, который пытается добиться ФСБ своими действиями, разве вы не то же самое делаете просто в интернете, на другой площадке? Дискредитация ночью в глазах мира. Те, кто утверждают, что они за шариат, подтверждают отключить половое освободил от глаза. Говорят о необходимости...
Кстати Если вы сказать, не делаете хочу эту обратить работу, ваше внимание на то, какие есть доводы, Подождите, какие вы это можете минута, объяснить, Белла, что это это совсем минута другая на работа? Sen ne oldu? Дискредитация минута. ногти, минута на действительно, вы можете мне это как рассказать? что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата, говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех немусульман. Значит, если, то есть крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их рассуждениям и по их установкам ликвидации. Вы в опасности. Если вы решите стать мусульманином, то и это вас не спасет. Потому что они считают, что традиционный ислам тоже враждебен тем целям, которые они перед собой ставят. Вы в этом случае в опасности. Исламским радикалам и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Стоп, езжаю в А Москву. теперь, Путина а езжаю, кстати. теперь дайте я покажу, кто всему сказанному Путиным, кто подтверждает. Чеченская демократическая партия это подтверждает все, что Путин о чеченцах говорит. Или это подтверждают исламистские образования, которые мы полностью осуждаем ее деятельность. Давайте вот я сразу покажу. Дорогой Чуй, скажите. Да, про джихад у них там. Который поддерживает СЭП. В этой... Гойчон. Он объявлен как бы международной террористической организацией, то есть и ИГИЛ ее нет, но сама идея, чтобы был, она идея осталась, и люди привержены этой идее, большинство вообще среди тех пассионариев и активных братьев на Кавказе, чтобы у нас был закон Аллаха на Кавказе, и чтобы мы деоккупировали свою территорию. Вот эти две идеи основные, они остались. Может быть, сама форма, система, она устарела в том плане, что и мы эту войну проиграли. Просто эту войну выиграть тоже было очень сложно. Враг очень сильный. И разногласия между собой тоже нам помешали. Но сама идея сохранилась. И приверженцы этой идеи, что должен быть на нашей земле наш закон, наш язык, наша культура, наши традиции, и что должно быть именно по исламу, эта идея, она преобладает, я думаю, 70-80% таких активных людей. Неактивных, соблюдающих, понимающих ислам, тоже, само собой разумеется, хотя по исламу. Эмирата сейчас нет, а ее нет, ИГИЛа нет. Это не значит, что приверженцы этой идеи нет. Или эта идея, чтобы был закон Аллаха, и чтобы было единобожие, чтобы была деоккупация, и мы жили достойно на своей земле, они остались. И они должны нас правильно понимать. Суть, даже приверженцы этой идеи, или Эмирата, или Ичкерии-02, все их объединяет одна вещь. Это чтобы мы изгнали врага из нашей территории, оккупантов, и мы жили по законам Аллаха. Эти вещи, объединяющие вещи. И мы можем спокойно на Коране и Сунне объединиться. Альхамдулилля, мы все сунниты, ахлу сунна. Да, чуть-чуть с той стороны крайности есть, с этой стороны чуть жидкость есть, жидкие есть, но общая идея одна. Теперь вопрос, как ее реализовать, каким образом реализовать, под каким методом или какие услуги и методы использовать, чтобы мы смогли установить государство на Кавказе. Ну что сказать, СЭП? Подошли мы. И эти степи Сбежал.
Путин Выкинула меня, да? Выкинула меня, да? Это надо все-таки досмотреть, чтобы вот этот пассажир начал, которую тему, ее все-таки там в конце самое важное. Мы увидели это, но гораздо удобнее, правильнее было показать на пути джихада довольство Аллаха Божьего, висеть еще и на официальном сайте, как бы, Гаршьянца. Да, сейчас просто там в конце момент, который они высказывают, это тоже надо в эфир пустить. Одну секундочку, холдай, Саша. Putin step by step закрывается кадету канал مسافر Tursiya bolşar. Да. Сацителинский, гражданин УС, мол алло, да. Кстати, Сасатлинский, Закаевс, паспорт модели Ичкерии, то есть он выражает... Да, я забыл совсем. Да, это не левый человек тогда. На стороне России. Это другая партия, это их конкуренты. Саллаллаху алейхи вассалям, когда сделал договор, Худайбийский договор, она была очень неприятна на условиях для мусульман, и да вы знаете, что очень сильно Умар возражал и говорил, мы же на истине, они же на батиле, на лжи, почему мы принимаем такие унизительные условия, это его слова. Суть самая, Аллах не спасал после этого сурат Аль-Фатх победу, суру, которую Аллах назвал победой, то есть это было отправной точкой к победе. В чем ее сокровенность, важность была, и почему посланник Аллаха принял такие условия. То же самое в Хасавюрте произошло. Когда они подписали договор, это было признание уже субъекта, признание государства. И это признание, и это огромный кровь, который пролил, получил очень много мучений, и живя в очень экономически сложных ситуациях, потерял почти каждая семья, каждый день потерял многих людей. Пусть Аллах помилует тех, кто из них умер на исламе. Мы теперь это обнулить, умножить на 0, это, наверное, на самом деле неправильно и несправедливо. То есть эта площадка, если можно как политический проект использовать, почему нет? Суть в цели и суть в средствах, которые мы используем для достижения цели. Цель благородна, деоккупация нашего народа и установление закона Аллаха на этой земле, потому что Ичкерия 02 означает, конституция и законы будут основаны на Коране и Сунне. Значит, никаких Низам проблем. 2002 года. Вот, Низам 2002 года. Если есть там нарушения, есть там недоработки, так, когда мы сядем за стол, их можно доработать. Если есть нарушения с точки зрения шариата, их можем исправить. Как площадка Ичкерия, а зачем ее устирать, зачем ее убирать? Это просто дайте нам точку опоры, и мы поднимем, как говорится, земной шар, но точку опоры это, который уже признан. Но здесь я должен отметить, что в закаевской структуре власти люди различного толка, различных взглядов. Люди, в основном, они на общей позиции, они на исламе, они на шариате. Но они очень сильно боятся, это мое убежденное мнение, к которому я пришел, что о них скажут другие, вот Запад что скажет. Они говорят, что Россия на нас навешала ярлыки террористов, что Россия во всем мире нас представила как террористов, и Запад это проглотил, и Запад ей поверил. И если, говорят они, мы будем говорить то же самое, употреблять слово «исламское государство», как это делал ИГИЛ и так далее, нас автоматически будут ассоциировать с этим, и любые наши попытки деоккупировать нашу территорию, либо заручиться поддержкой других стран, будут автоматически блокироваться, потому что нас будут считать радикалами и так далее. И поэтому они говорят, нужно нам разговаривать на их языке и
употреблять слово демократия, то есть то, что им понятно, те термины, которые им понятны. При этом мы, говорят они, стоим на Догаетели до конца. До конца. Всегда диамели разговор. Şeyde yapıyoruz, doğru. И в конце говорили, что поэтому мы перед мировой общественностью говорим, что это демократия, мы Да, вынуждены так говорить. А вот step by step мы не собираемся вот так вот кефиром делать такие, говорить, что мы демократы, что мы меритократы, что поддерживать ваше установление исламского государства. Извините, но мы абсолютно не причастны к вашим кукушкиным русским террористическим яйцам. Высиживайте их сами, пожалуйста, с Белокиевым, с Осетлинским, с Костекским. Впрочем, осетинский гражданин Ичкерии. Паспорт дали. И высиживайте свои яйца сами с Осетлинскими, Костекскими, всей династией Куришита, Абухашимом. Полностью свои русские террористические кукушкины яйца назад вам отсылаем. إبرة وش كان لم أراس أشياء قلدرج يخديج تتيحتار هو حانت بيك بالبوتيحتار رمينا أخذت شيء تحنيت إبيك دولبات أبكسان نو ده قدو غاية عن هن شاش قوش مدى باختار قيتيو قيومات باخ وش وي مصري دو باقا دا أمل هكا ديشتو تعالد لديو أخشى بوتين دوش ديشتو أمل مدات ستة شاش قوش بيوش أش بقوش دو أتت ستلينسكي وديش تلقى مال حالاتي ذكاء وديش تلقى مال حالاتي او توتشا بوتشر حالاتي ساتر قمال دوها قديش ديك يوما ادوق بوش يوروب يعني يوروب примерно يوروب نو هودينا نوخشيش قاعد посольствовать не отелети وقع учитывать отелети وقع ناهن отелет يوروب هو بوغ بنوين وهو يوروب почти 400 أدب إعلات ده متكل قاسقيا بود دوال إعلات والقوبش دوها قادات أهورش وقع شيغات قشتين يشي بو حبيش بو طويل أو تورتر حبيتني هنا عدنتر حبيتني أتات خدني أكشش عشو أوش بوتك وقت قد قدون نبرمير ويتوش موات أوش ويستغل تعال بقلك دوت تجي وثلاثة يحتوان Еще Абба, еще цабу. Одна задача, одна контора. يا أخي حتى تلموس تشافير فيديو سواز إيش قمال دايتا يشقان لم دعوة ستان بيتاش احكيج المبايل الميزي سندقايل بوغوش مبوه كتر يقبها حالا بولش تعوبت تعدات وبت تع ديمقراطش ودك دوش هندات شاشة دي بسان شادي وقاهلش دلهم خوش دو كمان سير وحيو وقا ديمقراطش دو بيش كات سقاكيو تيسندول إيش يكل دولخ قيتي شو وش يشتم شو أشهدنا بو سعدو شرق أزدك ويتحلغ ويتعدشو بوصيتي نو قلت يش حتى ينقطو يش سعدك دو بوش قيتي شو جيبال كيك بيت بالخني عم وزيوها دي تصدق يو الدنيا ميلدو يشوش اخترلش بحث بوش شو تقعد ديبوتات ملك دي ووشقت أو أنجلير دين دعم كروغا سويت نبوتش استوشش ليل سويت أسع ليل دا بوش شو تحجين دالا فايدة دك داستي بوش عشوق أدم فمو عش دمتشن قو ترش يستعيل ستيش دات هوش أبك هوش دو ستلينسكي
وأقين حقين دو ألباكو بو ساميودات دو غونشو شتاونيادن دو يوروب مايو يدريوش يشقيق ليلشو يوم شات سان غود يفدو اختات ويا ونادن دوي ونادن أتيش بوي بيرد بوي نقطي شريعة بوي بوش دويش وينو ديها بش سيها بش وش أوشتر هاروم شتات وش شرق وات وي ونادن نقدو وش يقاميوش ديشة وش بوتينينا بريمو يحبوه بيشبوه سعوالي تسويز دات شابك قد عول ويز دوي صوتي بيز نوخش دو شادك نوخش بيخلص بو إتسا دينك تور دو قار دوي سعوالي تنقردات باخ استعقوا شموات كيغن قزعدات تركان صندق بل أكبوش مبوش كيغن طبعا نشت بال كيغن مش بيوصل زقايل عجوش تساوق سعوات ترى سار هديردو أباك وارشو أباك سار هديردو عربي بتشالك بوصل بتشالك إيش ساور وات دو سار هديردو هنز ما سار ولدات دو سار تبش تصور بو دواك واحد دولار يعني هون داش خذها عمتك تسوي شيء عربي بتشالك كيف سمالي أمور بو تبش تخدواك واحد دولار نيس سخيل لير خذ عشان متك سويتي خذ ملبت خذ عير بوش بلتات يش خذ يرد عدو يتشدلش ولا ما يزيد يرمي شغوره أك بوصل بغير بتشالك شغور بات تقولور دات تصور دو ولا ريوت أحكيهم دات داك واش دوكر تين واش داش أش ما بوهر نحت داك واش يتشر بلتات يش دوي شيء دوي أيدل سابش سابيالك شباب بيش ما بين ديوزلش سيوخش تين ودوهما دو تصور وشال أفغانستان يتون هو هلور دات خوزع ويتش سخلش بايز ميلوت خوز عير بوش يوش سير برت سخلر تساهم دو نو توق تسابو بسيري تان تولغن ياخي تنبورش تان تولغن خزين تسابو توق بو شو ليلواش شونتر ليلواش سناه تولق يا بويش سناخ ما بي تولق يا قميوش دي شوش سير بوال بيش بكور просто تخاوي أخن يات تعبت بيتك يتا журналист бат буэл пресса يات وكرديت بيوش بيلبل شان وقوق направо налево دعديت ليوش بو تعمو ترجل باش بات это по большому счету تعقوش ترجل وشوات سر هناك أقوس حنا أخن تعديت سر ات أخن قدك ديت سر أبا بس كارناخ بوي أبا كعدشي أوضلا شين بوز شار دوي شاش بول شار يوروبيا متقر عيدل دوي خوش ملش بو هقار تعلي لينك هقار يلوش ديك خوش هيو دخايت ديش دو ايتو هقار خوش هقار موقع بيك خوش موقع خوش مدو تانا خوش دلا دخايت ديش دات صور شهر هيتلا شال سيسن هاي بين هنا وس شريعة ديش بوهر هقن دوات وهقن بدبشن وجرمانيا لاتسك دات ايتو خوش تا مبوش هين شين تير دادا خشو انوها وين بد دات سوكتو ايتو اشوني عدن هني عدن ديني شغل تخو ايغور دات في دوي لسنز دات ايتو شو ما يبيرش كلاقش دويت as primera الوريقون دقيق أميرش ديش تغيرتر وبوخشوال وقل تقو بويسين تا primera الوريقو غال دي هار وريق أنت دينو واتسخأسون مولا دين خيروي بيرو تمسا ويش ورسون أخشولو تمتيح شيل يلا يو أجي متكش بزيتياش شو مش دايلش ليش يزيق لامشر واحد باكش نو شويتر واحد باكش ولو سكيرت بلو يرتش كويرش كمان دوني دايول ملك شاشة ويشق كنت أقوى دات لعبات عوش دايول مياتسون خش موسوي
Вот. И كانتو أق سوالشي سويش وش سو أولش تا وياتا بيرش دو تا ده هما دوتش لاتش ديلش تا جيرز هما دا تا وريات يات هر تا يبو هرم شو هر جوال شو وشو تا توام دا بيزن درجة كالخي والله as gener boch beş gene su sen nicht ja weiß du da börse ta derje metit ja stui her du gen eski gwash kas her yukak wa wana مش بلاجيني هو كاركات اشتوان بنا بيرو تمتيح لك خطا بيت خلون ارتاني ليلون تو شيتي وان بين وجا يرت تعاوري انتوش بيسن بون اخر اخشكي غواشول شو بهدل وادل كامير لو كامير يسق كامير ريزولتاتيش ما بايورش كامير لو كارتونغا ديتا $600 دتي مالدتيش اخشالوك Короче, ну, докик амил что, короче, хая кассет сам деешт. Автомат, пулемет, чуни язык, юцериоли. Умдок. Юикат, да юда, ну, сахан эльч. Вена суэц момент, я цахвацк. Со цахцал, хера, ина гвастол чуан. Яхчки гваши, гуй. И волчи, вахч, хоку, кухалла церхитри хоч, юй. Hunger kaset hayat zu hocker tank yaqch sa post wat wa shul gasqsh sa da to mi olcheni hocker khush et wat tori khush et po et dis tank post wat toch et min ayvel itak yavino khani qira yo isot woch ina wastolchi hoku hunger kaset hayat no hain hay sel splisle dot ya shol jahudi do doktor أخو بوش غادي دو ما اللي راح يجوا هو كامل ساعات وقت هو شو من ده عارف اللي شو تود كروشة ساشي متن شير اللي تره ما دي سنهل كسيت هايت هذا حالينا أصيم ده بيش وقت بتعدت أول شيء أخشى شيء واش بحكو كسيت كقول ليش يتأيش هو تام دواي هو كسيت يتقصنجر أوقع هو بوخ شو يوروبيا تورتي أو بوخ في تعامل عندنا جو بوخ والشو إيه هتي خوش كويت خيرتر نخايو إيه شات ليل دو بوخ نو كل يلنا واخا يعني كسيتش يتش أشو تهم دين شاكر هتي إيكان ده حجوق أي سويت مومنت يحتاج كاتي كان سووش أو تو بايش يوم دينت توشين كروشي هو بازرع موات كمير سنت موات هر وجل كسيت هايت دير دوالك تنحكين شاد همورو باختسوا es beers kalo mamma dat samo dol dorish ist odir do alir ins erdol beers meter do sta mashi jetzt jetzt kum da jetzt eman shait wamba erbol ins jen gerz khir do el chkhsiyat gerz ut akhshlu do chkhsiyat buki mashi jetzt bacht er geht ey wo khumat ba dollar shurdu ba shen gerz jetzt akhshlu do el chkhsiyat beers ولاش بيقش بوك انت وقرتنا ودو جوار اخشنش هاي وتشتناخن بول بيش اشتو بيرش كلاكش دي ادوش حد يحشوشيت خداعي مش ديلو ياتش بابو اس انت بخ احمد ديرتن زي ملاحظين خيروي صبر ديال واش ماريش دي تورتاتسون باس هو دا يدي حاجه باس بكر باس اي كاسيت حلوه اوكي الحياه قد هون أعدين $600 بس هون دولار دهون هو خير هيك قدوة هو كسيت دلوة هو خير شين تان يوح كحتهم دير هو كندور تيجي الوقت كسيت يقير هايوتي كسيت كم هايو تاو يو إذا تشيسكش ياش أكيد سوولش يايو كسيت أكيد هاي ميتشي ليرتي هاد مشتيش ما باتي ميتشي لا تا يا حب كوتشي كروتش أكيد تعديها أشول سنة وستي يوتيوب لالوكاس يشتايك إسنا يتا تابيكش بول يلش قلت أكيد هايو عاتر هوش صبح عنده شو كان زاسين قدام خير بوي كسيت هايو تي إذا تشيسكش ياشوش يتا أوليست يودي أوليست دوكسيك إي كسيت أز دايلك تامتي أزي دايلش جينا تان هتيا يكسيت اتو تان يحكنش حاج جيني اشتر نخر يا مرتلونش ليلوش هتيا ليل شبور بس قطع ويتر قطع يعني سوق ترمش يرتر خلش سون سوام قوش مياتش سون غدو مياتش بر سون دين غود هاتسو سي جرزن سال يلوسو
Юх кица о эткер. Изи первый тем тяйца. Это бицани фил. ثم أنت يروح وصل خيد ماتسون. خير يروح خير يوقف. شو كيتي تمشون يا مرتون شو كار يا شوش كدا وقومت يعني مش ديال وغيرش بو كار قوم قصخيت اخ ايات غريك انت و بيرو تمتي هو شاوين يرتسن دا شبعك بوتش ورتسن بيرو تام دا بالش هو درسو يولشي جرجل ديال واش ايش هو يغال اردول صادول وجه يا اخي مالك شاشي نويسنا اخ دوت سناخ بو احكي غواش سار حسين حلغر هويد ديال شوات سون سوام تسلو سو ايش اقتلي لورو كليل واش سو اشلوش دو سوام سي دو رسي داوخشي داكلو سو سويم ليل شوات Ik aan toch zo chirela hen sa variant is net stil stus sa variant dat ela akdochen sa eu kwalil washtek im jos pushas yat daud da kan net im kan net ik kan ol khiz post ya dia holsh arwoy shu lelul ana khsert shumsh dalway salway zudush sa yut shul tuawasen zudush gen dollosh el etrash kurtze wa ik kan ikant arnakh buy arhum shui الله بويت وقنت إيه حال يشارك أم كيلكش بوش وكان ليلين هم شجين دوسون سنتي يحكين سويرت اللي يدوه هو يرسون خيل بحكا بحكا سنين ما تبحكا نحكي نسون هرت خيرت البكر يبوش ولا إيه الخوش كهر خوش صوت يحسوام داكيرش دوي هرنا حطوان بيش حطوان بما تسويت خير حون غوت ديش حون غوت يش دو بوش دات خوي حون تمتر ديل سوام دات إيه تزر دولار يا حياة سكر يا سكر وش كم كيل قصر دول نخبو وش أعطيني على يورو بيرتير سيريا نخ إخر مباتر ساهم تادل مد وش كيتم تخيل ديل تار حيخ نخ تخيل ديل تار لدو عن شمش بو جهاد بوخ شاق لدو أخبار مبوش كيتم بنخ بو لا تبول نانو حيقلو نخ كاروي تاتوش وش كده أول خلقت يحيم ليل وغير تشبور نخر ديت ديزردو أروم شوي شيء قومنت يحليل وشدو قر يا مرتم شوي وقر دوك أنت بيتن قام ديتن قر قام ديت نقر بس يو أصحابه ناخ ديه موبل هلا قنيت ستي وقليل وشدو بيربوش بول ناخ ديه هو داج خلوة تلو ده أتمدت إلى دوزل شخلط بيش سلوش هو قر ديه باخ مبوش وش أعطيني شيء ماشي ولنيت يا تلو هم هيتي وين خزقي تشيل شدات هر هو قليل واش بول هر بوخ بوي شو قام دوخش ياتي هر كيتر يوتو شو شي طول تي حالي تشدات طول جو با الله باخ بوش كيتر يلوش يات سكر يح يات دوك باش قاح يقلوش سوسون جنش كي يحتخيت بلتات يشديل فلوش بس هيك دلوش دغونيت يعدي دو دالمو ات يغوى العرسون سيلفيا ديجل دين داس وجه كان دقيقة بس تريت يورال إن سبني يسون داس سونا يسالهن نوختي ويو ثم نو آخره إذا 100% سين هيتا جوز يوسون إتانا يوي هم دوي إن سوي غاس وين قاعدين هم هو يورتيج قيش فرق الأمن ديمقراطيش الأمن هالغا وين دينا جن نيف دين دو آلي إيش تسوير جسونا ثم دوي نوختي وزيو قواسا سويلش هم прокомментировать درس مش بيحصل الله и step by step ويكучва вот step by step у людей из закаевских жамаатов в их конституции низам на их сайте chechenpress.com можно это прочесть вот в пункте Маджлисуль Шура я не знаю конкретно что это Маджлисуль, Лиса, Шура, короче, вот эти вот всякие шурики, мурики. Кстати, сам Закаев говорил, все вот эти вот Дюхат, Газоват, там, половые командиры. Вот это вот все, это является ФСБшной пропагандой. И вот как раз вот это тоже здесь. Низам 2002, на котором они объединили все исламистские вот эти партии, у них вот здесь прописано. У них, у вас, ты же тоже с ними,
Призыв к исламу недозволенного, оберегание исцеления общества, которое неверные стремятся испортить, является обязанностью Маджлисуль Шура правительства, а также всех мусульман. Два условия защиты ислама и мусульман от кафиров и мунафиков: подготовка и джихад на пути Аллаха. Это наши нарративы, или нам что, эти кукушкины яйца защищать надо, или нам их надо осуждать? Вот что нам делать? Объясни нам степ-бай-степ. Нам вот эти ваши кукушкины русские, террористические, джихадистские яйца, не наши. Не, это не такой джихад. Это голубой джихад. Мы за голубой джихад. Мы не за такой, который вы говорите. Вот так нам надо, что ли, говорить? Или мы имеем право отказаться вообще от всех этих джихадистов, вот, как Закаев говорил, от пропаганды ФСБ, джихад, газоват, половые командиры. Объясни нам, бисмилля. Как халиф сказал, так и будет. Ибраим, когда я услышу хоть один ответ нормальный на мой вопрос, так, у меня будет желание, и я постараюсь ответить на твои вопросы. Ламаев, Ламаев регулярно после каких-то там событий, терактов или что, его приглашают на телевидение французское, и он по французскому телевидению дает интервью и рассказывает. Он там не защищает ИГИЛ, не защищает теракты, он не это делает. Он говорит конкретно, нормально объясняет ситуацию, показывая, что есть конкретные проблемы, с которыми мы столкнулись, но и тем не менее он другую сторону тоже показывает, а не как вы. Поэтому я об этом говорю. Как понять этот низам, это шариатское государство, где такие будут любить бошки. Чеченское государство никогда никому не любило бошки. А демократы, атеисты, как только мы вернем себе свою землю, они просто испарятся, их просто не будет в природе. Сейчас они появились, эти отщепенцы, потому что Европа им дает такую возможность. Вот это моя боль. Это то, что я хочу, чтобы в будущем чеченский народ жил реально, в свободном демократическом государстве. Это моя боль. Это то, что я хочу, чтобы в будущем чеченский народ жил реально, в свободном Вот, я ошибся, Бехмобил, ошибся, не Шамиль Албаков, до того у меня голова выстрелила. Ламаев обсудим, Шамиль Албаков, Албаков то же самое. Албаков то же самое. Ламаев мы тоже можем, если что, обсудить. Но я в данном случае Шамиля говорил, если что. И я говорю, вот так Албаков то же самое, шарикатчик. Он не защищает по телевидению европейскому ИГИЛ, шариат. Смотри, степ-бай-степ, твои разногласия, когда вы со своими шарикатами, джамаатами, джихадами, Коран, установление Коран и Сунны, установление, все, что вам взбредет, мазхабы, асхабы, музхабы, ваши разные, короче, манхаджи, хринхаджи. Да, проблем много, что да, вот мы это, их давно если решили. все, Просто подожди, все вот мне эти ваши, все вот эти вот ваши 13 каких-то апостолов, каких-то ахлюль кибла, ахлюль сунна, мухлюль сунна, если вы будете, оставите чеченский народ, вы же не националисты, оставьте этот чеченский народ и устанавливайте свои все три числа эту хрень,
идете, устанавливаете в Бангладеше, в Афганистане, в Мы Непале, и свои вот так в проблемы будем Филиппинах. решать, да, Мукач? Чеченский народ будет Там, решать. там, А вот, где там, вы когда вы окажетесь? будете это устанавливать, вот там где-то будете устанавливать, у нас с вами вообще проблем нет. Свои русские кукушкины, террористические яйца туда, вон на Ближний Восток, откуда это пришли, там возле Черного камня, где угодно, там можете устанавливать это все. Если вы на нас хотите это, нас заткнуть и на нас, как бы на нашей, я извиняюсь, ладно, помягче скажу, на нашем там каком-то мягком месте, да, крестики-нолики играть там с ножичком или с чем-то сесть, вы вообще ларья, да, шуцахет, что вам это не позволят. То есть вам Ибрам, придется играть в крестики-нолики с ножичком на заднице Бангладеша, на заднице Филиппины. Я извиняюсь уже за натурализм. Ибрам, из Вот, вот, или в Украине, на украинской какой-то проблеме, на их какой-то там создавшейся трагической ситуации. Это нам пофигу. На нас мы не даем играть, понимаешь? Вот в чем проблема. شيء ستلينسكي شيء أوباكو إشعاعات للصناديع الدولي ده شيء كوتشالقيش ده داغستاني عبوش الشريعة Это о ком ты говоришь, Ибраим? Вы это кто? Вы кого-то вы представляете на вашем? Вас никто не трогает. Мы представляем, да-да, мы представляем часть чеченского народа, который заинтересован в своих национальных вот этих интересах, в своем национальном там идее, в своей национальной. То есть все, что связано с чеченцами, вот нас интересует, и мы будем полностью от всего русского террористического отказываться и осуждать это. Вот это мы делаем, и еще собираемся набирать обороты. Делайте, в Телеграме вас никто не трогает. Я просто не вижу, что вы защищаете чеченского. Делайте, вас никто не трогает. почему ты тогда тебе Ногти делают свою работу, своими проблемами решают и свою родину пытаются освободить. А вы где будете? Какую? Тебя опять со Светлинского? Тебя опять про родину со Светлинского и Белокиева включить? Про то, что устанавливает. Он свое какое-то место займет, если он вклад внесет в освобождение. Если он несет вклад в освобождение, он какое-то место найдет, если он реальную пользу. Те, кто будет помогать, 29-й, он имеет право на свое тоже мнение. Вы бы тоже имели право полное на свое мнение и на жизнь. Вон там у Сосветлинского, в Аверстане, в Дагестане, сколько угодно, там можете на кошках тренироваться. На нашем вот этом мягком месте мы не позволяем вам. Кто вы такие, в смысле, чтобы не позволять? В вашем канале вы Ну, не позволите? попробуйте, да, попробуйте, посмотрим. Представьте, что вот вы что хотите, свои шарикаты, хотим мы или не хотим, какие-то шарикаты нам, где что вы ли, будете, установить? если мы сейчас, мы сейчас, как вы говорите, исчезнем, мы сейчас куда-то переедем. А вы что тогда, как у вас, что вы тогда будете, как вы там, освободить что-то собираетесь? Что у вас какая-то план? Это ваш, вот это план, вот это Нохчи, подвальные Нохчи. Да. На личности вы давно перешли. Когда человека нет более-менее умного и грамотного сказать, я уже не говорю о приличном и культурном, он начинает вот такие вещи говорить. Степ бай степ. Смотри, за шариат, ты за шариат, за установление Корана и Сунны во всем мире. Я миллион раз тебе говорил, что я и так далее. Дальше фантазии ваша будет сейчас в любом, что бы я ни ответил, вы уйдете в другое вещь. Ты за что? Смотри, ты здесь не можешь не высказать, за что ты что думаешь, что ты среди обезьян, что ли, находишься? Ты думаешь, люди, которые слушают, им это на один вопрос не дали ответ касательно вас самих, касательно и Нохчи, и вас непосредственно самих. Вы ни на один вопрос не дали ответ. Что вы еще хотите?
Я поэтому говорю, вы бы еще могли какое-то место в Чечне иметь со своим мнением и так далее. Если вы хоть чуть-чуть несли какой-то вклад. Очень плачевно, я думаю. Если, опять же, вы не с КГБшниками, ФСБшниками будете, короче, взаимодействовать дальше. Он умеет Хасан Чанах Гудон, да, посмотришь ты это. Ну да, виртуальные разборки, да, в интернете. Да, закалированно. Никакие виртуальные разборки никто устраивать не собирается. Русский международный исламский терроризм. Мы не собираемся допустить его применять в качестве плацдарма, в качестве пушечного мяса. Ищите, Бельгия, там в Бельгии, ищи бельгийцев, там где-то во Франции, в Лондоне, где вы там находитесь, там ищите вот этих вот братьев мусульман и там устанавливайте шарикаты, пожалуйста. Окей, хорошо. Тогда у нас не будет. Тогда у нас не будет никаких с вами абсолютно, мы не будем не пересекаться. Плацдарм не допустите, ты говоришь? Где вы этот плацдарм будете защищать? Ну, то, где вот везде, где мы находимся, мы там не дадим себя использовать. Вот на этом канале, Ну, ты, может, в Телеграме где-то сидишь, а люди не в Телеграме сидят. Юра, опять же, как я говорю, спрашиваю о вас, и Юра очередной раз доказательство. Ни на один вопрос. Ободняться, бабак. Тебе что тебе нужно, что тебе интересно? Что в Телеграме вот мы общаемся, еще дальше. Никаких проблем нет. Ты говоришь, что вы не дадите плацдарм какой-то установить. Я спросил, где, в каком месте, где это будет, как вы это не дадите. Вот простой вопрос. Ну, я тебе объясняю, на себе не дадим. Вот везде, где мы находимся, там борются с международным исламским терроризмом, который мы не считаем, а который мы убеждены, что он русский, потому что русня за ним стоит, вон Путина тебе показывает. Я это сейчас, Юра, поэтому ни с подколом, ни с чем-то другим. Весь мир борется с русским международным... Весь мир борется с международным исламским терроризмом. Вот этот международный исламский терроризм, его сети, его всякие связи, его всякие вот эти там приемы, это все изучается над этим. Вы, Юра, не могу понять. Это значит, не вы, это кто-то другие, которые делают? Ну, смотри, мы тоже же в этом участвуем, на нашем народе, на наших детях. Вот 18-летний парень, вы тоже его оболванили в Германии, который хотел сделать теракт против посольства Израиля. Это же наш парень, наш чеченский парень, чей-то сын, чей-то там племянник, чей-то брат. Вот этого парня вы оболванили. И сидите, смеетесь дальше. И рассказываете какие-то тут нам сказки. И говорите, чтобы мы это не осуждали, чтобы мы этих людей не информировали, чтобы мы не работали против этой русской международной исламской пропаганды. Ник Хоцла, степ, степ, нормально, нахчет, язя. Не, хокун шия подход дюхун кефирский там, шаг за шагом. Артан чо тислуш дохалуя луэн дуров тузикс. Шмака уэртер видим мажала бдахати чун ахтерду кефиршик. Вайбрать шмака хуйцво. Эд машво. Добрый вечер всем свободным друзьям моим. Приветствую вас. Я ненадолго, просто я знаю, что там уже 23 февраля. Я приношу мои соболезнования вашему народу. Я сам потомок таких же дедов и
бабушек, как ваши прадеды и деды. Да. Я прекрасно понимаю вашу боль. Не дай Бог вам такое еще пережить. Желаю вашему народу благосостояния, процветания, права жить на своей родине со своими законами Нохчала, или, как у нас говорят, люди законы Нахчаматьянского. В наших летописях написано права, что вы люди законы Нахчаматьянского. Да. Значит, я вот желаю вам, чтобы вы жили именно этими вашими, так как хотите жить, чтобы ваши дети были как скрипачами, композиторами, и великими врачами, нобелевскими, в общем, как все. Да, желаю вот это. Благодарим. Благосостояние, друзья мои, и чтобы больше это вашей крови не проливалось. Благодарю вас, спасибо, что вы слушали. Я прощаюсь с вами. Счастливо. Взаимно благодарим. К сожалению, связь очень у нас паршивая сегодня. إبراهيم نوغل وجوين شتردو خبر ذات ديجتو هكاندوي مصانا دورون تيدين تعالوي نوغل وجوين شتردو هم دات سابو صوتو لالفتات ريل جو باتا نا دات ياي بيرتكي هاي مهكا هاي غلقشتا همشتا هاي كلتو رزي واتيش هاي موات هاي مارشوت إحواه يشتخرج هوكار مجوش همار شو يتدقر سوقي شوات سغلق خواه سون تاسولي ساسيتلينسكين سمو ويزبوخ صحيح شوش لا تسوق تناح باسبورت دلوقنا سم سولي شون مت خريبا ويتران شو سون كيدش سوني مت خريات با سون امر شو يشيخ شو يلقوا شو تمو دور دو تدو ساسيتلينسكين موايت شو سنوخ شو وايت ويتران سولي شون مت خريبا سولش تخيري وش تيتصاحب صوبول بولي نقشي بوخش بولي سولش وين مت خريات با سولي شون خريبا سكير وحكي تربوش نحوصل دوه هوكل وي بحلش ديال وردوه خيرتك تخا وي بحلش ديال وردو هوك داتي هوك داتي العطيق داتي هوك ده حوصل دوه تون هوك خليت حوصل دو شو نمتخ هوك خلور دات شون ديال شو هوك دات اردو اش ابار السا اش او كيتل يو كيتل اوسيلياش بيلغات ديري تون هوك خليت دوي شو مكنش تخليت حوصل دو خد خي هوك ده حوصل دو نرزوت كوزاسلات نورتي يا سم قايقن وين ليت وين مهتشرس إما نكشان زومر وامت جامع شدو شجو وفيتران هذا بالامو ويني مش دوت اردوس بروسون تتاني كودر سيمسيونو تعالو شو ما دات سمساني يوزونا وات خسا وارغ واخر هون الو ما دات سو الو ما دات استونغات سال بروست سويت هيستوري تاع تامبري مينوتياس هيستوري ديري تابولشن وندا هيستوري تشكينيك دي تشوخي دوتش مرزنا برازي هما خل اكتوا سويليش دا كونستيتوتي بوليتيكال شون بوليتيكيت هوندا شو بوليتيك شو لوات كونستيتوتي سنسيوز بار شو سيوز ات دادو ارزر دولم درس ابوش شلوشي تشوحبو شنو وقت عديتي شوي نوق شوحبو شير دوت ستوش دات ليتشكيتشوال هوندا سو ليتشكيتشوال واخر هو تسقيسو ما دات سونسقيسو دات نو سو تشو حاجواش بولشير تاريخ ترول سو غير كويت واخر قوت اتليتكيت واسقيش دوي شون تقول حزوال يخصو نقيوني شو وين سوق بوجاس دقم يا الخدات هون اج يخصو دعوه نيس خل اقصون ايش يوم شبوخش باش ناقواس تتسقوسي بس ما در دوتشن شون ناقواس تتسقوش هون اج دو ليتكي شو شديد وليتكي وحشتو شو بوكسن دات تشوح شيء اتاد وسون سون دوتش دو سون تقول حزويل سو وهو ما تسال سون قات سبا وتأتي момент аксуно до Još da veteran, šuna tavasti ne. Lički čuje, no ne, šuna, no, akunda što galval, recimo, da hajmo. Da, skoro nikoman adre, do, masu, opće I što ja stik herdu, hunda što ta levit da uola, što ga reši شده دو تام کسیوک سیخ جوات دلوردات خیدیا هون داد شو سیخ تلوان حتی وحشی از باخ سو ویتران گنیم بال سو تلوان حتی وحشی سو گوش شو سیت ارت دلیل غیر شو
سيغ جواب در سوهم شو تعال أي حزويل والله شو سيغ جواب دلور دات شو يعاش خطرو ناخ يحتين بولي دلور دات شونه أس يدير دات أس عنك شو واليس حوالي بور دات تين بولي سناق واستولجون أقيسو ما دات عدي أج ديك دري هدي سبوك أقص وال وص هون دات عجيب وال يزوق سؤال هون دات سيغ أشب تداليت وص أنا اللي زين وص وص إذا واكدوك ديش داتsa som ir sagatner bāhar. وما دات يحيى بروست يحيى باز لو اتشوالي حوالي بوخش ويدو تشتوش داتسي نبرت نادا ولا جوت هسه تعقل ده لسوم اخول سوم سواهر قالوا ما دات شو تعوه ما تات ليش دات Veteran Howard Shisha, Rodok, интересно, Howard Shisha, короче. Они самон шлючо. Era vela soli lur watso de kom batsayuti unda taniyat yahmadu era vela no shun tajim ويلي صبرت ديلا هودرتي ميلدرتي نيجنا ده هوندا شهر دو تكسر تاعت بروبليمش كوالش ما هو يسا ميال ديتا ولا اجري واخي اتما داتير دات نيسو اقتصاصي ويلي شو ارا ويل ديلا هو اليرتي هودرتي ميلدرتي اولي تاع ويلوكا تاع هما دوتش سنو تاع شو حوال بايت يا سام اللي هربر الديس شو وقتل اكناب شوش اتان هم أولي لم ديتنو يا كان أنا لو يخلديش وقت ما درس سام الله أرسون هو الله أرسون الشاشين ممكن أنت تشوف هاد سام بدولاتشني ميرس كيتو دا سودا بوشتا زيش دا يا هون دالش دير اختيش نحبو أنت تقاستلو تاج يدلي الله تعويل عشبوناني نزدايتي الله ويتوك بوتsa خاتان ديل ويتsa وش نحبو تحتون ديل تحبو ناخن نوكا دو وش تايتوك يا ايوه متك لخت شدوي ويخيتش بايز تا استاتوم شدوي دادخ نا استا اكوراتنا كاكت كورون دلخ لبو ريم دعوي دعوي اما استا سويگر ظلم سام دل هو نو ساما دادو تشلش دعوي انو هر از وج بوخسا دو تشلش اكتك نو ما دو وسويگر هو دليرتي سو يدوني هو لغيرتش موات سو تكون ما واخر هو كي سانجيو ما اير دات سوكشو اوس ولوم تسال سوكشو ايرويرو اوس يولي دات سوي سو جيمي وات واخر هو وات جيم استون سوق يسردو Veteran, esa otsdeina ta derzo yuqe washta wishtin ishtartaz anion esa shuder تا هم دات حتى دي هم دات ايش هم دات اسمو كودو بروست لدلنا شو اسمه غيرت سو انت لرول غيرت نيس تلو لرول غيرت احمد ايش ونستعصو هما الخج اصبح شو جواب دل دو تم سيجر دي لا تلا نو سيجر قيه تاقيه جونيت يا هما دي حساب ديل اج تاتقم يالدو تشونغا سوبا اج استعجل تانك باس سون سو شو هو اتخاسو نو سو بدي اتخاسو ايش تاع جروب بيو تاع ياسو مش يلدرهم شتوت سوت با ايش تاج اسابر ديل دي سو اس جروبن شو هون سولدر هوجينا هون سناق واستي بوقش الاتل جو مرزو جرجل وخيلي يشدو كوي ها ايش سو اتشو هو سنات اشدو سناق واستي بوقش سولك بون سناق واستي ال سون ايش مرزو جرجل كل وين سون اكيد دبي لا أصلا بدك شيء يخمع يخرج دايتي تنداتس سون خذ سو كده بو وين خمي دوم دات ويكون شوم دات بروستين سون بو كودين وتانيات يا شارد الخوم ديادات استا سويگر هم داليتا سويگر هم تسدل شون صاحب يحكي جو سانجي حقيني سانجي وما شون هو دا اتشني سيخير ده بروستس بو كودين تايتا صدل ميرسكي بودولاتش دي از واش ولا تاع يزكو ايش دا يخش تاتسو مش دا يحكن وين تك شو امت كيت تا تاول تك يقوا وجي مت كيت شدويتا اتخدر الخيترسو Veteran, ده 3 بيحكوا بلا سؤال ويتعنوا قاعدوا صناعة وسدوء وبيلقوا دول شو تحقق وجه تعوشي أولك ستو يزيك بيلو خدو هو دوان جيم ستدوش دو همت باش بعد عوشو كتش
ويدام وعطت دانيس لو شو وتنو وتنو نحكي شو شاكي سينجر تنبات سند فيتران عندنا سند سند بس واحد شنو لا تويست ولا شو عمود سبورت تاعتن ها ويستلا step by step bo sjálv hana so mora čuju šu I navas njuč heblo hejlo šu casun u esam smala temni meni op internet čok telegram čaben dušu bo šobar dučo op telegram ča dolčaca dučcarve šo singatam dučarve bohom dučarve شو يعني خلني يكتو شوها وي قالك سو مستخل شواتر ونداجي إبراهيم تسنن سن الخور دوت ديلا هنداج ساتشوم سو داس يقيتنا هدوك قال ده تربية نو خوش دول إبراهيم ساتقا مال دي شو تاه مخ أجي تسمكتون أخو هاي شو يعني هاي تانيا باش شو يعني خلي شيء ملكش بلاتفورم دي هوت خايتو واخ حوت كمل موديل دو ملكش وروحو دول حكوش تخلج خاصك دالك بالقني خايت شو تخلج هدو تردو دول تعويزي اول قبنيت دول تنصح تقمي المخولية عشان ملكش نيت يهوت اون تكاكت تسوليت ده خاص ما دول ما خاص واستكت هدو تردوس إبراهيم وحال هاير شو بين ولتك وقت سابر ده قمي دل شويه صنع باش ما يعني اللي كاك سلوشتل يس سلوشتل داك لوجي حتى قيسالو شو نيسا دات بوخش ولا هو حيز داك صنع باش ما يعني اسين ونيس واتباق ناجي تصور بدرو قومو ونيسي وش صنع هو اللي باش قوش بوق ناجي تحنع بيتا ايش نع تخل تير هما تخل تير وقتو بو يعني تعيش تخني تانت نيخش قيس غيرتا هوكر نيخش قيسر نيخش ايكش بيات يا كريستيانوني يا مخو يقتو با سون يخش حوين والحول بيو بوك بدو تيت جراج سبرال هوسبيتيان تا جراج قولين حوين موه تي من السبرال تو جراج اللي هاي شحت انك تلعين انت بيوخل حاجه انت تقصري وسل وده حملوغ ني يا هوت خايت تا ما حوت قمل بودي دو تا لاخ نيخش قيساغير اتبيا سمو تنيتو حوت قمل ده هوك شو عبك شيء تابوزيتي وش تقمل ده شناخ ببو نيس نيا بلا باتح باس احي نيس نيا شو بينيا تنبل جيتا وبديتيا ان ياتخل كان ميلو خوش تقول يعني يا لوش دي ما يا بوخشات اخشو تقبل مودير دو شو نوخ دو تسال سويك تسال ونداش دوق باش حنيسلوش باش الموقشي يعاشيت واش باش نسلو نو دو اك ايش قمل ده شوك تحوق التار يقطو هنداج احملو خايل تشتغل شو حتيش النقطة يوروبي عمل مت يحتيش مش تناه بين بور حال خلبل تيش مجيش مرة يقش وديش اولا وش كيف شو يستخل ديش دعوه تروات بوش يلبل نقطة ارتناه قلبك كنهر مش بو قلبك نش هر قام دوح كادوش اتعربش تيحكيتنش اسكش بوحك بالقدر ولا اخبوت ساري دهكن ونقطة ني قوم شي هم حلا دهكن شاري قام سدوحك نشون نقطة غلقش غلقش تي دعور دو بوش شاري بيحكن باتسر نقطة غلقش لو فتخي سمال عادة تي هري وجي بوش بلتات ياش ات فتخي غلدوخش بول نحبول لدوح شاري سونت ياخيت اتهر بوخش بوهر نقدوي سويلش داختني كنا بغاهم شيء عديد شيء دوحة تعافيس تقول شاش عديد إيبز أس بزيت دعبوش ده إنه شيء دوحة استك فيسترش بوخش شيء دو جواب تقول صحن دو استك خاطر ديشة شون دو جواب دوش تشيء ده إمديش واحد يتش عملت تحت خاطر قادر هل خدو أج ها إيدي تحن بوش ده تحت يشيلك تلقى ده إشتاق شيء بزيت دعبوش وهوكشا ويا هديش دو دورو مالو بكا هديش يشوي هوكشا وي صوتو يشياتك هوكشا دو انا سيا لقان تانا ميتشا يلا لاوش داتك تاكريتي كي تابس نوو نشيغا ديك دو ان هادو وردو حاولش باتسوش شاش لديش ديك شيخونيا بوحالة دونال داتكارغا هوش قونتر ديش توش دو توب ام مرش داخداش دو تشيتش اش مرش داخدن ام ميچادر شو وقام صرخ ديش تخل حبيكو دينا شو ميچادر لشوني شايش توافا شن
اللي بدك تشتغل عادي يخلصوا قوموا شيء جواب ياخذوا خد يسون شو قام صار ديسكورد دوشاش بوغي شيء قاموا جواب ياخذوا خد يس شيء خاطر شخيتو دو خد يس شيء خيتي خاطر شندو شو ديز خمسكيش мелкого грязный ела которого узко мыслит дашь ла ходу قام شو حويك الدندو قام صار خبر شديد شو между لا شو يا الله ودز دنداتي دندو لا تشيجر خبر شيء مرش ناقل داشا تصديش اش واتورو بتشال شو ده خوتر دقام بقداتي شاقير ياتشو او جنبولاتا وسن تشاق دير دو دي تشاق دي قنو تشاق دير دي خو دير بوش داش تو قام يالدو شو قام يلا جواب دل دي زدو شو نادي زدو شو نيو خامي الشرا دي زدو يا سنيت عدا حاجه شنو جواب دل دي زدو تعمو وجه جواب دل نتون غير برت خاطر بو او دنيا دا وولش خاطر بو تون برت شو بوخش بس دقوا بس وين بس سر قوي مسألة تاخشي خاخشن تاك وجه تشو ميتش العوختي لدوخ سقوات بيتشو يخنسوش интересно ах круг تسي قوس حووخ ودالا هونت تعيز هونت ديتشي ورد اوغة ترتي على دوغ دلي ايوش اش بريكولش اش دات троллить باش عشخ قيتا بوتا هونت ويتا بويوش وي بيش باتشوش اشتر بيش بقدر دي شو باش كتيش بيتر سوق تاتي وجه بيش بوتار ورد او ساعة هما ذات نقبروت تدح قمادش وبقي سن وقس سق موز اني موضوع ودعايتي حياتي قيت وقت التقيقي بيش بوت ترش تيحتي شو شاين خاهن جرجو كي وجملور و ايش منهت قشو يدايش وجه قشو هو حاول ذو خو يخ اتعا ايش افرك نوتين قشو اسبوري قي اتعبرت بو بي بوشتان شما يخاش ادوس ديو تشوين قوش شو ويكلو شاي تلدوس راس ويكلو توني راعي اتبه دوش دختك دعا تتوصل on that veteran مرش وغلا يغوت خز خيتسون هو شو حاتا رازنا همش نسلا قوتشا دو تعلق تعن قطر ديشات سخوش خلو تعديسلو قيدو تامشي شو هما خلادات تعدينا سو شو واتش دو ستيبان وات كنت عام خيز خلق دو كاين كيو عجدك عجو تقول شنا وستو شيء عرج بوخش دكتور خاتن شنا خاتن خاي دو بقوله عرج شيء بوخش هر كيو هر عرج باشدات اي اوزوانا بيحك بات ويا دقهمش لين الذي ناخدو كوي يوضع قش اوزوان وش خبرش دوتشنها سون دق دلا اسبكويت ويس يعني صحيح او ايش دقا دينا اس قيجين ولا اذا ستيبان بقود مويشن اوليتا اسبكويت وسيدا قاعدات يوضع بقود دايتنا يو ساعات تخلو الخنات اتدعوك شو بس ايش ديونستي جود خلي تحتوري متى نت سقي تكرو شوي بقود هوي مبو قوز مع تبا also ادوا so تنقل يوز وغن شو تعمل تنقل تعالي تغير توم قي نيسوم شتوت نو تاشقو دوشدات بقى دالج ديك توقي ونك توت أكرر بالج أرسل دات ودا فيدي أولق دوي
Чах разный возраст, нахбуцом предупредить боба дегать. Задри арбол олцо, кигерваш аша лама дволош олцо, бактачак, шик бохшин оле. Хин сокови так гошка то суаль нормально даре. Но кеча сено ладо гечна таиш хашто так дет суал. Саш садваш шидош бадата. Бамеч хулко чадой оша ве تصيغ ولا ستاوش إموت شحال يولقو شعادات تاهم دويتش نعدات إن بريميرو يتأخلوا خلوا دويتش نعد ذات إن السونم هولي فرقة تيتس لقص جيج مش دش نعسا يتسدون تا خلاخيتش وي إيش تبال لين أخذوي يتراك تخلق سون خاش دا ترش بأشي تديتش باي ديل ريز غل إستي كان جكتي كان إتوتيت دلام دوك بتنو خردر وين يغوت إعداد إن دوت أروى ألجيري توات أرسيا تو خدي دو ديل دال برست قام بيخد دوقي هم إيش ديالوكتا إيش بيو إيش تنورين إيش هم يدرس مليون ما بقول أو صار ساعة هو وديتش ساعة преступление تيجي يوقشات ويتحقق ذلك شو إز غوش سأل تشين العوض دقيقة مكران تشي ألجي تشي каждый день он уж просто телевизор гладу ديسك كان преступление سنح يا خوشات ويقر تعدالي شو إز полностью дуй خوزة غاسقش مسار دويتش تلاوة قدوق ومدوق أسألك خزريشم ветеран его с соцом с милухуш информации полностью от я личные данные сагергер нахну саутис куда расскажи كيتي حملوا فاسون حملوا تخا سون دل خايت يزرع باس احسو خاون هرات بوخش سو هر وسو شو وين حكم ريز وات هر سنه هو اللي بهون اجلدو خشول سونا احدوتك تاع نيس خيتر در حون خيتر تو اشدات سون سو نيس خيتر تو اشدات وداج حونا اس دوتك نيس خيتر سون ветеран степ собудяна بدوغابا داس او نوخشي قو مصر او حسن نشبو داس تيتيا اس سون حتى وين حوضش اك وين وصول соцом просто ищ полностью милуху саутис куда изначально конфиденциальность вроде бы моя правило нет алло голдах дит голдах ты отводишь в сторону ху мелвик сурт да шови цацба годраж дели хай هر нет я وصو وطعم داحشي هو نيت يا حوال إدوس ويدوتك حو حاليتش دهم شديتا متباس لدوش ما ويسو كنيجو أكملوه تا حبي نعبو تشوج أكحو لدور تخان دايوش سنقوسونا أسبوعشو كيدي وحلوين تاتباحو سلام عليكم step حنوشي قو مصر او وي حيوغر جواب دو نوشي قومو هو حسن مشبوه حنيق يا بيش بنوخشي قو مصري دوشو تمام أريد بسو ألي تاچك دوكشن تاك إيسو ما دوش إي تاس حلقة وقتو حقير تا ديجين بوخشل ألكساندر ماكيدونسكي نو چطورتن ويكي ونجل ديك وقتين تا باشو گرگ وقسن وقتن نو انترستن تكلقي ديجين سينوبسكي ولسنو يو كريم في حويني نوشين كريم في أشيو ألكساندر ماكيدونسكي وان إيولشي إيش يوتش خز سون همش قلق نقطن سيجي وانشر أقصن قويست خلشينا أقول شيء بيشكن شو عينا والوشت عينا وال أقصن قويست خلشين هو يشرحون شيء جر اللقطوه الباختو إيش دوتش وين البونش نيزاسلانيا سونس تين دولار دوالا الباخت وقتيات والله أهم شيء جر ميلو ميوخري يسي بياني خطير يسي بياني بوش أليكس الباختو يخيل باخ يأفين تك عشرين سويتي نك ياتدين خليل شدوي
حالوتي سويتلك أدمن ده ليلوتي حج خلق إيه ده ليلوتي يحتج أقناع أخذ الدين يلقى سيل لا يش أو لا لوت إيشو человека أول شخلب أختو إيشو человека so هو ألغت شو إيش تعدو الخاح نقشي ليخ ديش دوي نقشي غلق غلق دويش إلي لا ديش وش تعدو الخاح وين غلق شغلق شغور دات لي لا ويتم بولي دير دات وين داتش وين دوتش دات نقش وين عربي ميال دولم عرب وين دو وين دوتش دي بير جيم دون دا دالوي شكولي وجيت حجي قيتش وين ديح إيديولوجي حميل شو هالشي يتورنش دوتش ميال دي بدوات ديشان نا حيقلش مداتي ناخيح وداتشون حيقل بال بوشتك تاموات إيديولوجي تسم قريوين قيات أسباخ يغيلق شغلق ساجيم هينتي باكا نوخشي دو أولوي بوصل بنوخشي أول جيم خانيالش بوصل بوات نوخشي دادو جيم عيش باس بوصل بو نوخ تابول جار نوخشي وات بوصل بوشاول او قامنش داري زوج بس باجيم خانيالش إيديجي إنسان سويتل نكيات أروال ميقل دوش تدور دوكر نوخشي ويتا غيلق دوش يحيوش هروق هر نوخشي هين سرويس نقاشي غير قلق وما دقنقح هوك يا لو ميقرد هوك يغيتا ميقردو الدوي ناخ ليغ بيزر بوكشي باش تسويتي نكيات ادوخش دوك لي يزر وش دوي ارواد ميتش دوش دوغوش دوين تابو ناخ والي اشبات ابراهيم كبليت شو حاش حل ايديسون Когда на конкретном примере я спрашиваю, Door step by step очень дура хват чун бутфал боша ورس чун قال ديزر короче تليجرام معي حار بسم الله اللي как-то через тузика там тузики тузик شو مثلا خش وقت شو تاني خش شوية وقت هكذا Step by step, а elnök хездат он хезнадат. Настолько предсказуем, что я могу за него поговорить. и какой это вред приносит. Вот эта проблема, когда и вот этот вопрос задал я, и когда после этого начался поток о том, что я демонстрирую, рекламирую ИГИЛ, ислам, мы строим, то все, часами идет поток чушь. И так умнение привитал. Свободечно. Step by step. Свобода. Аба. Примерно Свобода. все. Step by step. Инс тхоиш ну нахто, инс кучу хагулуш веш в основном. Мы не хотим этот политический ислам, вот этот халифат, ни курейшитов над собой, ни шариаты, которые никто из чеченцев вообще не знает, что это за хрень и с чем ее едят. Тебя сейчас спросить, ты тоже не знаешь, что это такое, хотя ты за него. Мы не хотим этот язык, мы можем это критиковать и нахрен посылать. 29-х, ايش واسون сбежал خلف وقال لك ده بيشمده حلت وينش غير البغوة ياسر ابراهيم Сам Бог этого замалчивать и это не говорить. Но когда на примере Шамиля Албакова, когда он выступает по телевизору, он как это объясняет, какой-то вред есть, но как с этим надо бороться. Это вот так это они замалчивают. А с другой стороны, как вы на это реагируете? Информацию вы доносите. Разница Свободно. 3 минуты, свободно.
شامل الباковец, я от жамаачец, я от свенсич от жамаачец, вообще балбацев абсолютно. Понятно, при чем тут они, я о вас говорю, о вашей работе, результаты и цели, и как, для чего это, польза какое-то есть. Я сам хочу, это не подкол, я не пытаюсь вас как-то разоблачить, обсмеять. Ты можешь присоединиться к нам, стать нашим братом во Христе. Хаджа, у тебя вообще-то вопросы с утверждениями, потом, когда тебе дают на них развернутые ответы, ты переиначиваешь. Да? Вот вы же видите, вы русскую пропаганду, вы сами подтверждаете, что вы говорите Боже. Потом ты еще говоришь, что ты искренне здесь что-то отвечаешь. Интернет не всем плюс. Ибраим, он тебе гранд план, он тебе грандиозный план. Они как бы не смышленые. Нет, они не за шариат, они говорят, что народ... 92 годы, Добавьте, дай ответить, не прерывай меня тогда. Они считают, что народ находится в самонабудическом состоянии опиумном, то есть наркоманство на исламе, опиум, и что типа этого народа нельзя с этого опиума снимать, и они как бы пастухи, водящие, это знают и могут провести хирургическую операцию постепенного, схода с этого, но это путь. В том-то и дело, что они во-первых, они на это некомпетентны. Кстати, он нас обвиняет в некомпетентности. Во-первых, это не их цель. И все, что они делают, пока что привело только к ИГИЛу и усугублению этого. То есть мы 25 лет видим, как они повышают эти дозы опиума народу, а нам врут, что они с него типа мы постепенно их там снимаем или снимем, или в будущем обещал, в будущем мы постепенно их снимем. И что то есть они сами не рассматривают вне этой системы. На процентов 80 уверен, что и ситуация бессмысленно это где ситуация. Мы на личности. Ты дашь ему повод, он будет говорить, не, я знаю, сейчас могу доказать, или что-то еще, третье, пятое, мы отвлекаемся на ненужные вещи. Степ-бай-степ. Билла валях, японский император, валях, это не играет никакого значения. Перестаньте давать ему повод уходить от важных тем. Весь их гранды финале у Закаевской компании, они себя считают, представь, народ обманывает, да, я уважаю свой народ, и даже мне, если больно будет, я буду говорить правду, потому что наравне со мной адмишхет, даже заслуживает то, чтобы им говорить правду. У них же система, что это не пастухи, а это паство, типичная муловская. Правда, Тесла, правда, Тесла. Сразу можно я тебя тогда сразу разоблачу? Где ты правду увидел, когда вы меня называете представителем, официальным лицом? Кто, где, откуда факты? Какая была... Кто рассказал об этом? Я там уже не спорю, но с удовольствием я бы был бы официальным каким-то помощником, этим лицом. Я бы более-менее нормально говорил бы, у меня разговор был бы более-менее грамотный, чем сейчас я это говорю. Хорошо. По позову сердцу. Как это сходится, состыкуется? Где здесь правда? С первых же слов, говоря правду, ты сказал неправду, Тесла. Просто на что неправду я сказал, я не что Хоцанаву Элли, я сказал, что Хоцанаву. Да. Вот ты же сказал, что ты за шариат лично. То есть автоматически ты принадлежишь шариатской партии. Я говорю о шариатской партии. Где я соврал? Даже это шариат, это Аллах, но сейчас опять и новая уже неправда. Шариатская партия.
Какая шариатская партия? Где она, эта Не, шариатская не партия? шариатская Юга, вместо партия. того, чтобы хотя бы чуть-чуть оправдаться и более-менее правду Подожди, сказать, ты подожди, еще подожди. больше накидываешь неправду. Подожди. Как после этого Ты, можно хоть ты прекрасно понял, что я подразумеваю в виду под шариатской партией. То есть вы партия, это недостаток английского языка. Партия Бог, это у русском языке обязательно какая-то партия. В английском языке партия Бог это какая-то группа людей, придерживающих чего-то, идеологии, партия этих авантюристов может быть. То есть вы и я немножко язык вы расширить политическая партия. Да, это очень широкое понятие. То есть ваша шариатская партия не подразумевает, что у вас еще Короче, чтобы понимать, мне нужно другие языки изучать, чтобы правильно тебя русский язык понимать. немного получше Или выучить. мысли читать. Не, Мадохкум русский язык или немного мадохкум получше выучить. А с партией из контекста понятно, что я имею в виду группу лиц, придерживающих каких-то этих партий Ну, в смысле, авантюристов. мысли надо читать, правильно все-таки. Не надо ничего читать. Все здесь поняли, ты только притворился, что не понял. Джамаат, до этого скажи, я первые твои поэтому, слова, до этого, Тесла, когда там чтобы они не какая у тебя обижались, я история. по сунне так и называю ее, Джамаат. Тхоус отрицать, лишь, вот, Тесла, тхоус отрицать, до хоча, за шариату, все, потерян. Степ качама доми, оценк, да, хайм малу, оценк, да, это нахлу рён, оценк, ща оценк лучше, генер тагуатсон, он ха дом, запомни. Степ-бай-степ. Это плохая стратегия. И он дурит народ. Типа мы лучше знаем, что к чему. Вы о ком говорите? О вас или о ком сейчас это говорите? Полуправду или 20% правды или 10% Но правды. то, что ты сейчас доказал на своем примере, когда вот Это это, я о вас 100% говорю, правды. чувак. Нет, я говорю 100% правды. Это моя фишка. معي زوج уже حقيقة حاجة إنه просто сразу речи وقع بتموت وات تخوص شو تعلق اتين سيتي تحقق السنوار ده سبب هون تخوص ويني Юга, Абе. напоследок Не, просто, Юга, напоследок, там, чтобы скорее было... банальная All причина. that tangi step ويني الوقت ده Да, пока сатвия, но ما شو حاول شو عتسلم قدام بس خلاص أباك حركات ветеран بيحكم بالله أباك حركات И 23 بس февраля еще мервы и дахуш. И это тир мадахи пошел, цаги дуй ده سوتي سوندا هذا يحكوا شو سو أباك ها مالا وقفه وبشوا بخي شارع وهو وتصبوا رخلات على بخي شارع خزنا خدوم Прям солоду, шок всегда 24 часа. أنا قاعد نشتا وتصبوا برا لا دويش عين صافون دلا إذا ديتشا هو قيد Вот здесь в Страсбурге хигел всю, Германия хигел всю, вот Франция тоже Элир, ну что-то пока гучо, что сам гого не уж собьются جماعة وش يتلوش جماعة إتيم использовать лишь уж собьются أسهم وين خلبل بوهم بوي ويقومن вот سنة لا وبوخن سونا يتريا تخن يهوت أشرات تاتش قالوا شو قد إبراهيم يتتسويش даже кегичага куча хэтте чи цэрчан тем более хо шэгдуаз хузахдо бериш на хоушхэлч аз ой дадухан ханьон ой оккуз ас иш дицахтай кунт ой хуза Европе хун ашду ой даймах чеченский тигах маду شو نخشي دو خايشن خزع هندو الخايشن وهم قاهش خايشن وقوحشن خايش اتوان بالي اشتادهكن
هزل تخناني تخداي أوش إشت أربع سانبيسن حقولن وين نرمانا حدثنا أوش إشت دابوخن وي نيس أخل ناخ لأوش إشت خلوشن بوش أديت قاسق قديت يعني могу сказать وين خوش إبراهيم لا سام إدرس أباك شا ولا بوخشوش Iets de postima heute schon der bis hat sieht mal gut der hat der kann mal Hund er schon Hund becken nach هذا شيء تير ده دول شيء خص مش شيء تير ده واش مدر ديس دلز ده تان يتير بولش بوتان شيء ده واش مش اش دو مال دوم شيء تير خص مش يسيل شيء ماك بيس بالبوت ديل تبهك نش سيك يوك كان يال تخيل ديل نوت تانلر de duitan da postin 2025 godine dalje cedah ki shot shwintan cedah kmet kreater hund edge tan tsah ash doshya tsah ash boshya duqbul nakh et bershta baqi jan shi istori tsakha shay deish sibri abik di tsakha tan it wet sik disni ahwen cedah kmet ash du bokhsh tsabor batser داش صباح بيلبلشي وصباح مت كرياتر وداش يسولي برجا برجن مال مت كي غاسقي حال برجا برجن دانس بالسير تحنوخ شي تسوي ترواتر تسير وين صباح مت كرياتر ساعتها صديق نس دلي قويت شداش ونداش يتير باخ بلنخ شدو تير هوس مش دقايق شدو من دوخو شي ماك بيز دل صباح كنش بس بقى ليت صورك بيس ياتو ما دلي هاره بوخ ويتقلو تشداتك اتلاس نيتك شولي برجن خربر يمال يرشك برجا برجن نيتك شتا مال الاور غاسك شتا اغو يتريا تروي اقتان سنبول هر نوخشي بوي سيغا خلش صح بوش يا شي صح خلدول حالصوش بول يشات ابور باتر صدال قخيه تنبن يقويت شدات صدح كيش خلوي هر كديرو رمزان سبار نيس هاوسينا بارتو نو تو وين حنقل دو حين خلد يعني صلاة دوتشون لا دو بارك وبيحكن هاوسنا وبيحكن سانيس هاوسين بارتو أقص والو دير راحت إذا كلوتشيني هاو حنقل دو أخلتي هو وال ويتصدق تلوش بغاس كي خل ويتصدق شي واريز بوش سولي خل ويتصدق كن وي ماك دهكن دول ويتين وشوعين بول سولي ويدهكن دوكم دات ريز بوش دات حتى وشوخي حتى واريز وش سموه ميتينج شنان سرداجة ميتينج شمال لتران هنسا عصبو هنسا عصبو إنك ما بوين بالي بولش داتا بانش بوي نقش داتا بايتن ساقش اسباق بوقش بوش بوق إنك ما بوين بالي بولش نقش جرجل ودوش يا نقش بيزش بباتش تانا وشتان بيزي لا دات نوتار هو دير دو تبيز ريتر شيء دلور دي دوكسر نقش بوش قيتاو نخش ليش خديرونو خاتش هو كارينتي حنقل دو اخلتي تو نوخشي هاوس بربيح بوال تيك بلبل نيخ خاتسخ يتارح يقدل هم ماجو دوغلوش خلقتن عجاه ماجو قوم دوغلوش اوكراني ات دا هاوس بوت وخيت ساعه قيتم شنو وات ساعه كوارت كوال جاوتو اخشي تومسو متو نرجاوكي هر ساعه إتوس كوال توخسن ساعة تيان كوال قميل دي شوار هرتا درجة هوتك تا سون تا رسيس سندل مقاستن خندا لمن اشتخويتر وي قميل اشتا ير جوات بدي جوسه وي سبوتين شاب يا не понял, что وسي تا جوا ريون وا سو قميل داتر كودي يشتل هرمو نقشي قوم بيو سنتق اشت قميل ديشتو شي ناخي او خلقي هواشا تسويش هم شيء هم لا يهو يزناتو اشتق واتشي قام هواشا تسويش
ساقيش قوم لدوخش لدوخش هرم شيء قوم خويش ما وات هر كديرو برشي قام ما دات باكو اوكراني ده حاجه غير شموار ميل بك بوخ شو تك وات ايش ناخر قام يو عاش خيت واش دوهر هر ساش ميل وتو والله بوي minuutan. Lirik, lirik уже dos halets кричат كيف ودش بوش это как на Западе казино сейчас وحاجة кино сейчас كلها ابا كلها وشو مؤلي مش أتان подражать давать сейчас двух остальных не видим вообще. دي انت سيتواتي ناخ لدوخ شربو ناخ كيتر بات ويهم تاني وزير من يوزني تاني يوزوشم هيت هوك سيتواتي خلقن ابرتيت دايلات صون ويال اولي او تقوات ورده وجم وبوه بوم بيش وي تا ويشر واتسون ال اولي هاك تاموني ال مقدات هرقام بيت بوش داقشدون وزم تاني وزير وشم وزا يوز دمسديدي ابرشين يش أنا بيت بو هرقام بيت بوش داقشمدوا زيلو أسوق صوت واتو открытую там, да, есть кадыру и все. А что, пача, указывает. Там, это шек, капек косин. Тахаш кмашан хума эллат. Всех подкупил круг, всех родственников посадил, царь ушел. Наследство колсо беспредел царила, агул, что это тому я спортом занимаюсь, спорт, да? наследство из тут суд элдел хинца انت تورتي تيجا مجين خلقتر انت توريتسكي سلطان ودقو بيرش دويتش الله وكو بيرش دويتا هر شي سمو انه تيجا كده زكون هوكلتر زكون خلقتر وجه يبغوا يتنو غوري وجه سامو خوتني تانا لازم بوتامي تا خودق راحوا تشكلكتك نيتك شو بولي خيتري خولي سامو كلهم جاي اي اون ايميل براو ويج بي يشو شكلكتن это узаконено у них было. Geht schon. Ich in der Elternbar وين يعيش؟ المياتسون. حلوة تصدق شو 95% сынов масит анту тахан серно الراسقش الشاة للعوال يتخذ الله ويش تعمتر أكتن لينا ليلكو سقوات أبير الشاة يوخ أشي أوش قوس بيلقبوش это разные обиды имеют в себе. Ветеран Цундел Бас как раз именно в нахвой истории, в гулш Хушан Нахбат как раз именно это этому время посвящать молодежи, отвечать на вопросы. О, чувак, чувак. Бак, алит ласу. Нахче душонуай. Занимаетесь. Просто тахан спонталыгис, вылазишь, молодежь, пацаны, молодые, через 10 лет уже будут, он сверху смотреть, и что это делаешь, босс, ты это, шариат, ты босс, и уманш, вообще юкай, текстом их всех зачеркнуть и выкинуть. Демократия. Мусульмане мы, исламом мы разберемся, если надо. Ну, чтобы вы не упоминали на каждом
встречи, эш создавать катастроф, мои, эш эйхошек, бейш, маду. Потом шик, мало. أدوي ديتو بتاع وقيس ومدات ветеран, он не скрытый. تيجا خلو تيجا Eller خلو gnis hietsun et sa eller gnis hietsun. Und der hat schon wech. Aha, et idich, we dich akwe et sa humant e dor der we. We sa das is was shumant ja so chokut dich schul we qoman peidel khirdolum dui. Sud ja ho ebidinia schul it sa eller kanish so is het hat schon wech. Kene gü chok chok kwarta bosh bol nach chubek. Ach, ne, daur bere no tsanach shebwal biashpu. Yeti لدر لون شو ناقواس تلج دير دلو ما داتل خيل سنة جيركشون خيل دير دلو ما تدلو خيل بس مالر كيس نحسوام تلج غالا تسويتك غالا تسويتك كده كيف دوش انت ستيب شو ايهو شو داش في اسلام في تركي شو يا شيتسا سادني شو سوى متكات وشو ان ساقش او هاوزين شو ايهو مدى يتشاف Das bog ich schon ja chancu echt kamel de chancu idich dis de gnis du nis du gnis dat вот это он я нагвас тули конечно такие он нагвас такие тела мать Конечно, Да, шайбы, да, хоругу, шайбы, слушай, массажно, знаешь, не скрытый армадуй, именно это. Ладно, Аса, параллельно, отдельно другое можно заниматься, но массажно, أتلو такие درس ويقول إيش ويسلوب أصلا طلع الكومبات سيدي وقنا وأجي عربي وقنا عربي شو عاهوش توش فينانشات توستيف بوش بسوشان وزلوبيانك وحيو إيش فينانشال عرقو إيش تأبل بلون بواه بإيش يتغمسو أور كالدير سيبوزة توصل إيش شركة في شرع ورن عبا не то, что не твой бизнес, я не болтовню на другое переведи. Трудно, но цель, иншаллах, это есть цель, значит, построить исламское государство. Потому что это только спасет нас. Наша конституция... Противником введения шариатского управления. И вот глава администрации Чечни отмечает год своего правления. За это время в республике появилась дешевая водка под названием «Кадыровка». step by step. Ну да, هم вместо этого step by Путин step. говорит, Сободен, ой, هم Кадыров دقيقة говорит, تقوى вот вместо ديكم того этого, خشوا поэтому لدوران да, step вот by step. кумиры. هم دقيقة خش تقوى حتى درس ديكي ور لدوران دو هم خش دوك نشالي تشتين استويك إيطاليا تعطوهم خلي صبيت بوتسو من تقول خام خاي. В начале 14 века в Италии том, هو هدر ما سيت خلتك تا ويدر بهان دوشخل ده ويدر بهان دولشخل ديتش ويدر كي بهان ويدر دي دوشخل راجل ها استوى اشتاق كده منش خاسو نا ويدر بهان دوشخل تا إيطاليا ده دو بلوني مدينة أول شين جورا دي عداس بون بنقطر شيء زر أدم دي دوش هنديك دو إدعادي لوي وي هودي نيروي سيبريا دوكشنا إيه على أرسن هيك هون ديك خاشتان بري آلان تنو ديك وي ويدر لتش نير هودي نيروي И але матбик хатарду руаплуа сепас. Не, лучше Путин говоришь как раз, вот авторитета ваши, которые его, я не понимаю. Более продуктивный разговор, полезный разговор. Бехком билеш. Osono kana bibes bebe situatie. Ekhol surel duwe da bo barahlet. Ich ein hoog ich hab mir efir chakhl sa ikya minot. Anis no en bierga. Saima هو Haistamjā, بور Bukas, Saima Haistamjā 23. februārā apdraudēta Denizašķita, ka attiečas tad došu emot regulē. Ramzāns, to kauč nečpār sultāts, atsoits tēdā habār novčavāt. Šai žiņā gan Hais dinu upsas, ka avēliešu to. وديش Ja, والله To kauč nečpār sultāts, atsoits lūlhoši, ištēdā dubār Ramzāns, šie behtēna hāja dukai. Ну, да, цер как раз цер тем ну Риц бэц.
делание целей. يحكي На весь народ проецировать. يحكي نوش ما توش الله بغا برسولش او دعدا شلطة دال هلك ولستالين كورتش قوس ال دا بيجن شو صدقتين حبايتنا ايش بيهم شيء كورة كسين خزق درس كان صار تجا خلشة بقيشة دوش يطيروا شو خلدي أنا وشتر صار تجا دولها مصر شو خلاص ناها صار حديث نكسين خزق دوش ناس دوش تك فولت يا يوت حاج كيجا قدك حق ده شو يحقق العيادش أسبوليت إيه والله وعيان دو تقر كان بيت كم لاعيشة أتبتي بسيمي لخان توبار شاشة فده ديت شو خان بس وديت شو بس هون شاشة نشة لو سامبلوش شو كم شو سحوزة شيء سير وإشتيا واش يوم شتيا ده يبترت والهما أسبوليت حياتكم إنه يوم شتيا واش خن بيجي القوي جور حاجة كريش إيش أو خاصية بار أسوأ يلد كردو بار أسوأ يلد حالا دوي إيشاش بقولين هم استيجينا أخ حقيقة هي مسان عن يقدر شو كرتوا دولا هم يقوى دولا شاش دين دول إيش قيق كاي مسان قاشيش مسو دين قاشيش شو إيش كي أرشاش بوف ديش خدسون دال تجا مل خلشان دال تجا دمل ويلشان بالي على كان دال كان يشتغل دال أخيرا بولتار يدق سؤال دال يتيب ويقوم تيسا قيمة هو دول دال إشت ويقوم تيشبه بغير بوناها دال دول وي إنسان دحل الله دين الخليوي فليش مارشال دشق أمي مخوي ماشي قداس قداس حقيقة الليلين أعشون قداس ديتنهم ديتور دوشون دادو غين شاشتك دقاش خينا ويورتر ترتا بيتر ويناخ يل دقوسن جور كارين تطير هو هذا قنصر هذا دين شيء أوسم خلي عموك تهاسم خل غريب سرقة سيرل يصير قيخ كادش إدوش دق دوشين إيش تخيني بولرش بوش تداس ديسين تانيخ ناخر خزر بوغر دوش تخيديجر سين خزك دوش ونشك بوغ إيش ينشن سيجا أدم ويد أدو غيش انت سونا دال ديق البول بيخكز بس آخر طبعا وي داينان وي يجري دال ديق البول سان دينك ديتسدين اير دوش تلا وي يناخ دارت يوي شكا بيك ماخ بارت وقدي نحتاج مس اير دوي وي دينا اير زال انت ناغنا تقو كان هون تخ شواح تدويت ديل تبري عديك جيت سخي شن ترشو تريت شو دو وترشو دول شن تريت شو دول شن سبري عديك جيت سخي توام غلي هو سخيج شن هو نوخشي شن قي هو شن هو بيديان هو شن هو شو هو عام واشوتي هو عام انت هو مالا واستو مالا تو نايت بكنا دوتش خز خوتيلج اتيوق حاجكش لي خير اتيوق خم لي خير بوخ شونا شو دوتش خز دك دوخ خوتيلج اتيوق لي خير بوخ كي قادو حاجكم قلتش دوي اتيوق واو ديسن داجي بورتيك ات بوليتي الله هو يش ياتبوخ يسونا خز ات خطيا حلا هين دوش يعني بيسن ويدي تحول ايش يد بار الله هو قيل خدوي دوكو مدي ويخا ناخن خاطر شي دايش هستوري خاشن شي دايش شو ما دوش يا نوخشي و جيتا حول ون دايش يقبل بالا خوشالج يا حتير بالا تخلج بس بعده عربسكي هستورياش عمش اش بقوش شي دايش يقدو شي داي داس يدينا تاعو يا قاتخ او ما تا وحقيقة تمخير بو نوخشي هو اللي سويت سودو تردو
Hilk dat, ruck dat. Und ado adet schmicks dat al Verträge ladu ado Arbeit an den du ali halat dil schulch. Huyet hudu turdus. Noch شو الأسئلة اللي شو حويك شو يتحلي يلدر ما ياتي noch شو واللي يلدر ياتي هو باخر بايس حويك هربرت تخل روشي تيشم تخل تحبوا نخ noch شو داتك يلو شدوي يتعربوا أني يبولي تابع شويش راسك شبوح اللي إما ده هرميال صحيح شوي جنبال مارش واي أو شين قادينا يقع وش سجت ديرون ده مش شو فرق عشوات شو سكت يا شو هو شو نوردينا شو دخل شو هو كده سبق ده الدنيا باخم يالدول انت شو شو تشوف سكت يا شوات شو سو ده تشوف نسموات دول فرق دول شو سوس قديش تشيري زينا بيرتنسي دال دي قليلي وبقدي نايو أتوس ماشيين شتي دوتين شاش مصو إيه قناخي نباري دي دوغن دي دوي إيه سو خش واتري هو آرون قصة أسون خش ويسوينت إده دوي إده دوغن دي دوي حيب نشناخي إنا بارتسو حيب دوي موتسه اشتغل حيب أنا داج خينا بارتسو إده دوغن دوي شيء ماشين دعيولي زدري بيري مهري ديوش مش ديك تخوش خير ديك تخوش مهري ديوش إشادو البجن استر جعله كامل يرون فين تاع محيق إشت مخك ديغل شاش بوخ دي سنسي قديش شو زود يري يقطع جري دي قليل إشت دي عن دغل دارت إما داري واني تاقي حقوقه وقيتم عقل صوت ديال زين سوي بوخ صبع يو تهيت وينر طيب قيتم شو داخل ووشي غرت وسخل عوانيك لا هو غوق هدات لخن دعبوه برديت أحمد قيتش نعمل أم وجه بيت بالعشقود باشكش بوجه ديلا دي زوي ديت ديزق وقبعان شوي دلوك دات هالوش سان كازدتشن إش ديت ديزق وي دا مقلعون سقان شاش بوبو تي يكيو ميتينكس از قايت تو واي دوستك دك دق وغزع بتاع قمع ذات أك ساعة تيبان مهري هي قاسة ويش ساعة تيبان بيرق شليستو تيوش أرابل وتورم فيوني أو أرابل عداوة تنا حيتيزي دعوة تيشاني دوي يهدقوش لك عتيزي تور و وصومان تي أساس شين سر شيء تغير شناخ والتنقية أنت بيخش ديك خير درع الغيت سون بيخ ما بيلش تشدو شعر دراسة إن شاش أوليش بيدلج إنا تغلج تعمدنا تغلج يهندنا تار الخطر مقولاتي قادو اتمزج شرحة ستالين إنا دقو مش خزا ويقول خشادات لات إشنا خشادو أشدو خزقسون إش داغيتين تبتشي تشوري قول غوات بوكسا نخشي قول زغوش قوايا قوش يو بطرم شقبو الخلصن خلص عبسن يو تام إلر بوخرنا قول إيجر بول ناخبات أقستالين ناخلش دو إهم شدات تأخلش دقو خمش إيش أو خير والله إيك أنت تأبغاه تيجا دقو خرطون شتلينا شيجر تارا جوب قاتر دو إيش تحبلش إيش تيتدرسك إني عرمير توحت دايو لريو ألدي ويش سن وعي قولا يكتن هالغالي لربوتي خوش تو إيك أنت بوغور حامة إقام تيرا بسن بوزدري بقى تجري اشتيرا بوغي تركم دو غشتو تو تير بلان شو غشتو تو دات دوغي بابا وحقيش ودات لا وحقي سنشا آل معليتك هر أدمش دوش نخبشنا وقان خان زامن قش خلق شلي ولا
تعولش خلا تحمو تعاو اشتغل إذا أخي أتسام وجا أخي أتسام سير بلان اشتغلوا نوصل أقوى بيوت أي أدو حد عيوك نعم بريدات الأسبوع البيجا دوق دقيقة أدمش دوش نخبوا البو إيش قير ولا يربوق إدات نخشك إنشا قير ولا إيش أبغى عشان قاعد خدوق على يخير مهتر بو بيرجع إيه دينا بوتا إستوري تح إيش ناخم حلقة ولا شو دبوا بريزيدنت خليري تغازو خليري تاليل دبوا يوم سبيشال نتوم باق بعدات المشتاني نتصور إيه أدم لير دموتش تجاه دل دجا وعدلندو نو دل لاتوا دل تبو إشتبلا بسنقش نبلم بلا دوق شو دوق بلا مصير تعاون شو يلخ ولا وجه ولا زت بيت بغيت شغل بوش ما دوق دوتش تنالع ثم خان ده يوانا سو تغيزرون فرما تتع Ozer čua be ne te tabesh I was lamtir ozer bui čua tabesh tapit bina bakter elbin iskicho beni galanchowski bui et ozer du et tabesh et čua tapit bin bado wahbalu tik tabesh et lakater be und be do khayba khabesh wahbalu ni shdui do moer do shabini wahbalu qir met chua wokhsh et khayba khil makhlis udo haja أي نيش ديك دوتش أكشة واحد بالو ريسكو ونا دوش قطع يجا بوير باليش يخيبا خيوتش إلام شوح واحد بالو شين نيش ديك دوتش شير يشوم دول ديلا يشين تنو نجروز كتير يش واحد بالو أش قطع يكتير ناخ دوك بي نتيجة خيبا خيا بين تاش دوك قوبو تيجا بين دوك داخ وواش تديتش رمزان هروم دوتر دوش داتون دا رمزان نيس هاوزينا بخ وندا جي ألتشون ألدي أتخير دو فرقت أويرن آخر نو ساتقمي راح استديو يا واخا خير يا خدوتشن وي ساقميلش دول عشية داسن أشياء اللي خير دو يخو شتونا سبريخ نيس حوزين ديز ألدي شخلتون موش كيراح بتون نيس سخية شخل تامبو نو هاي نيس خية شتغلش هاي قومن وات دلو مدر ألدي شخل هاي قومن يا الخرطو وي هاي إير يحكيتنا تغاسق شو إير وايتنا مدر ألش أو قوان خيتر ورتابلنا خنا نوع إزيت يعبوخ شو تصاني قوان خيت أسمر دو قدو هربش ليلو دول جس باقي غاوغ شمير غاوغ شير هنت على إستوري يوش شو دا خيس كريوتا تامي بيبو طول خانيت جرزيلي عبين مسيت بعتا جيونك تارسيقا تابول كان خيس كريوكي إستوري سنت امش بياش يتجرزيلي حقول بين هلتر مسيت بعتا قوة جا مناخ يرشكل حلق بول ناخ حقول بين أخ جريكا وي لسه نيوي تشو يترشن تاك يروتي دقا ما تسوي لسه نيوي تشلتي شي واش سا ستويق يرحل وقش اتاخيتي نقول دا هو بقي يتشلق توتان سا أروح تأتي أشهر مالبوك شونغ أروال اللي أرتوال أقتل تو أقتعمش كينيا حكون شتش دوانيا هم ديج إت أشهر مالس إت تان جنرال توخ شال توخ سراز وين وجه شيز كقوي تريمي نويت إجريكا وستوم ياتون شا ولي بيت مش دوي اتسالتش ات مسيت بعتك ات حقول بين نوخشي ات يرشك حقول بين سا نوخشي دين سويتش دوي يالول نوخشي وي نتر ايش شغل ات يرشك حلق بول ناخ بوي وجا ناخ سير رب ايش تر هو قومت يا حرم لي لاديش سمو دو تشتغلش ات ناخن هتاك شي تخاتش شي تو هدوش دبيتو ندواش متسخيت شي دا ليدر ولا ليدر محلوتسو نو دو تا خيچن ها تا قون ختم قمل دي شغل تسوني دواش سويتا تو نيس دات ولا شي دوش شي داس لوتسك نيس خيت und چدل شتون دور دين داس و اشتل كرسوام دور دو نورمال مت تخل تصدولون و هر تخل تصدولون وجا بوش اختوني نيس خيتون دات بيب شو داشتو تون بيب ديت اش كاتشو أكيدو يا هرد واش داتو أنت وي قام حيز واش مدو وي إيه واش مدو وي هلك دياش مدو بوش دوتش تو حتى لوت سون دا شور دين دوتش دوتش واحد أدو أحتى أولش خزك تو حتى لوت تو تلا إيش تحدو هر تابول نهر به شو شيء بيري دي تو ما داتوك تابول إيه دات
يا سيبيريتا دات زيتوان بيتا دات كينيك تادي ما داتسر أخي بيرش إيش تقصر أخ بالي دول ويوروبي حووخ كيشان أخ لو تعربوا شو صحيح مشكلة دو أخ مال بشر قصي وقت يا فرنسي يحكيش وي هوكر دادو شوكر يلتا يحكي أخي يو فرنسو زي وهوكر يلتا هوكر محكا وين موك محكي موكر محكي نجي أيوش يو أرس وقتا يتقط يحش أخ نقطة وولش ما دو بوصل وولش دات نقطة وولش أخ نقطة بيحكيش بوصل نجم بيحكي يوش ياتو جي حتى كذي بيحكيش يوزه مي بسمو نتشالا مجمع يدول وجدين دا بيوخ يوش تقول لي إنك تودي ستوري خي شاك ما يوش ده نو بيحكيش نقطة ما يو عطيه وقت إله تصير هما دنير عطيه في بيرش دول داش شاش يوروبي عشدل بلغة دارني خليش أو شو بيت بلغة دارني نادا بيت نشال بلغة رودنا أبيز بلغة رود تو تبيع بلغة دارني ستيني بوت ناتش تو واس نيتو блага родство. Поэтому, соответственно, нету благодарности у вас. Или что? Генебала Элчин тетугш алес тетугш ачи Элчин хинза سقيا تشولشنس أبيسنت مودي دري هيتس وين تومبولشنا وي حليتسن بلنشن جيرش سديتر أتسارني توشتو وين بلن وين مارش تق حليحتشيتسن جيرش ديتر بي أرتا إشت حلقة بي اشتغل أكتر زيتش سبيكتاكل خوتو يا كروتشي ترماتش والويز نيبطليني بريكاز ستالين بوش محوق يوش لي نتا ستالين خوش الله انت اشت هو بريكا شو بلناتي دوش بوتسي اشت حدا عنده بورتار سو تيش اشتوي الج هوند الج هيت سويت اهدولچنا ويچارا متى بيرتي ناخ تنان وشكنا تدينا تي ورا دينا دعمل ورويش تا اولي وي متى ديل دا شيء ثاني يا اما يا ايورتا شو ديل دا دو بقى مو قال سراسون شيء وشول حالات الغاز قوي كرا جرش الوال مش حالات شيء يا ما يترك ترتين واقعي شيء بيليشنز Первый там дабелче шоулче штабалин зудри балин масит момент тагёхсун шоз куз балин бятсон шейкан туэниш он хай ишта эт момент яхил эпизод гал баян иштал нусун мичах серия ودو милду шохил меткити эт шей и первый там дабел штук иш бахкен зудри бал вашдак до оxok эт бахкен халиш дан бурши зур ма хаyn эцафсон نوخشي إيش تخلبت نوخشي تسألر يور وانت أجستان سام ديتش كانوا أمت إحدى يتردوشخنش بايس أمت تسألر ييز إتقي إستوري هم يردرسين شوي يتقوي إتغاسقش ليلين هم شليلين تابل نوخش إتغاسقش موخل إنت إستوري يوش تيتي أنا ولي تيتي أنا وها يويليام مينوي جنراش تيتي أنا وي اتسو هودي اشخل با كوارتياش دوي يتشخل تسو كوارتياش يتشخل تسو اور كوارتيا تا مخلوش اك روش دياتش دوكو حاجو يخش اك اداج كوارتياش يوت اندويتي اش تشيرب شايش سنه كوارتياش نايستيدون دادا هايت سادا هايت شويت يح اور كوارت نخ تيملو شخل ملخل اق تحملك شو تشخله وينه دوي وهاي نوخشو با هيقوم بالخلا استوري هوني باش لا يتشخل ديش داتي وهيقوم يحلينين دولم هر اربع استوري يتخوتسون سون اربع استوري تسيز اربع استوري ارب شين يتسر احسن نوخشي نجيتا ونوخشي والله نوخشي مديتا نوخشي مشويتا وما يتيش اربع تا نوخشي حجري لنقواش نوخشي استورييت يتعني مجگه نوخشي استوري هر نخوري هر سيتي انا وسر نوخشي كوارتياش يترشن ويليمينوس هر دورشن وقول لرقش يترشن تعني مجگه خزر دوشن تعني دوتر دات إديت هندج شلو ديرختون هو خير دوخايشن تا این شو ولی دین خلیت سخه اتون دیت هم میگشتو نو اربع استوریا شون دات او خرما تور نشدو تور
نش تا ومادات تودو تا دوتشو كان دوتشو دات حيروت كيف بديتي شوش تيش بقول تيش بيتزوت ديت نزات دولم بريفيريت دلور دات تا قربو مالبك تود نش وديت ميكشدو ولا دوخش اك سون دل ist بيت بوتش دا دوالخ كوي نوخشل ويوتي اك هي ما لري يزري وي اتابل ناخ نوخشل لري سلا وداج عيدلو تسمو بيوت tuur nasdich a ettu match gewan walli ledu shu wel khawi al stakiyap busu taguli noqchi khilansa ya wat hay arbu mat bich at ya takla ach shu is deal sno do is das deal shdu is ilitse merit das shu duelach is imelio mil was no do arjo veliso ветеран. И تعرين تشدو شغلان بيوناخ متصل بيوبو وحلغ دون دادات تا ملورا از يو ويت لوكسون نيكولاي واسيليويتش جوجل تويا زينوقتا مертвая душёж ин пристав дела вейтани приставдич вевел тег вух шук мухол просто кёрчоц сакьецо савеллагас тан вух шук да дадат дадокш и вейтсун дати та хокка ха إيش تحوق شوي ناخ وي أبو شو مش بوح كرتار وين تاق جغارت ألك شوخ دو مدوي ديت تنتاني كريت كشوخة أنا دواء بجمي موروكيا تاق أقو مي قيتش دات حامنا إيش أدم مشتو إيش حاجة نو تتوو زي مش ليني أقي وقت تا زفيرين تا صون تا مو إير دوي أدم تقيت نرمان دول مرو أدم دو ألوي ناخذاني استلقى 20 وقت كندا جغرافيتشسكي دات قالسا تشيكو وركي سكوبشي ميرتو да чичико то شي خايبنا شين لاتن خليتنا شلوكو بات باش خلقنا Собакевичи Плюшкин, Ноздреви, бог шбаркуш, продавцы были мертвых душ, и каждый как-то старался, Савик хитрый, уже. Даже им попроще, Плюшкин попроще, там Ноздрев же им нагловатый, уже. Собакевич тоже как-то, уже сахитрый, уже да, было. سهو الغيتشو ويما مسك تجاوي شي دوه كردات الغيتشو سجني با اتكريبس نو تشارم بلوح كنسان شي وقويات توشين تا شي تبيزر دينتر از وينو عليل دات يوم شباغي اس تا جهارس اولك بخل بس دي человек в клетку с медведем и пожми ему руки, щебите с ним. Добрее согласие. Мухоли, ногчи, чухали барцу, му идут аком шукашло. Сунис баш, я просто брезгаю барцу, пригою дуэс наган. Хата гвич, хата ловит синух ашток, ту ревю. Сандена отхожин ашдо, керт истя бомадушини. Ис нир юқол, мышин шлилашо, нир юқол, хавор сана восток, штахеннер. Санхина ха, شي قرقام بالمخ والخواري تغاسقي ودي عادات يرتشو تو سنايبر تو ميل تخلى عم تنقيت خريري تنو ليرجي خولها لا يدخونا خزيقي انا وستوك حاجه او تعطوك كويسن تعم دوسن يودرا اشدينك شيني دوالا هما تدين يستيقوا يوقي دوا بو يستيقوا ايش داس يتعليش نانا جيرز متور تحلق تحدي هو خاني قاتش تقعوجنا ديل دادو سودينو سروا المسخيتسو نخ بيشن عشبو شي جوات ايش صعيش هو جرانتيو اسو كيما شاو ثاني تو контрактина сунту вариация как это возможно иш ситуация чикдо нах инди сам шкиго шалжвала сагаш педахуал дес белчан дал гешл дал мула данис ордор дацанистел чтадола то и сибре хилчет эхин шмае вой стиглар وعيق مدات وقيتش كيبر تقر حدوش ناخ مدوى دال مولا تاني السوداء تاقدا تاني القزل تناغود عير زور ويدال مولا ويلش انسو
Geneva hadik qiychu şu adahon halwalo president wa to is a true sociedad امش بخال ناو نشتخلهم شدو اشتقيد الخلون الزود داتك نخت صبغا تقعدو خارتو نشتخل الليل تو شي قمع حلبة المدات اس نوتشي شالي تند اشتي بالبي نقطة ويتا ويدرت اللجين تاني قورات يل تامت دين يدري بيش اشتحيزي نقطة ارتبل نخ شي قومي حيوش باترش وشي قومي حل حيوش قومي سنگتم هو حالدو ات قومن تيا هولي لينا وش حيش هاره قومن سگت دهاره هو قاره يو تاجي خد اول قيوب اول ساول هوشتاز بستروني قيچاق صحيح أخين تعالي له مستغن ها تعالي له أخين استغن خين تعوه يزبط بس نشيت رجال بس تندل شيء نقشي والشيء خلق اي حاجة تنسستا يعني حاجة وش اتسكني حوس بيش بر بيرو توام دابل شيني هم دو تشندلا هر خلق هر توام اما بلا شهر بنت سبنا تكتوام شكل بريت ودو قمت يحكي تنشاني يلا هر توام دام بل شا بينا مبات اخشيك ميل هيكل دو شاش كول يا دي شوات كنيجي يا تكنيجي يا شوات حاجة تام سونات 8% 8% يعني قالوا تام 5% كنيجي ياش نخبوش بولما بوزيو تكنيجا يشبو بوليتيكا ميوتوريات رسيو تحل يلا بوش بوش نخبات سناخن تي اخوتي خسقه ميل دورل نو ات خسقه ميل تي اخوات الخير دولم الولات ياش دبل بول توم بات شي خلق يا شار قلقن يش دويتير ولي نتير ولي حيقل خلي لا دس با تكنيك ياشي تاجم ولي ما يحموز بس اشترسين قد مش باشتانا إنه قيتش بات قيتر بوش بات سندج قومي حويش قوم سقط ياش بات دو عربي محكت تلقن واحد ياش بولناخ بات دعبير زن شي محكر دعبير زن عربي محك تلقن واحد ياش وتلقى شي محكن تيحيتو عندات شي هيقل نادك عربي محكات يعني شي محكن تيحيتو عنا دعبير زن وتلقى شي محكن هم ده حردات ديك تا بسترن تا سست قيش أنا لدوخ شو تقولي شي قومي حشي سست يعني يقال ودا ودي يو نو ويلي ودي الهر تعالج قيتات قيات شي موش حالته شي بيحك بوبات تعالج ود تعالج يو نو حوير أعمال جوت وان بيرحق الهر والهم دات سون دات عايز قوم من بيحكن سينجتن بو سينجتن بيحكن هذا جوت وان بينير الحق الوال ها سوالو توي وانت شو جيروش دوبا شو هر يوشون بقولو خرم شديد شو جيروي اسلامسكي اميدو وانت شو جيخادي ال شو داغستان شو جيخاد ال شو نوخشي مرشون دول دات وانت نوخشي شو مرش يحكن ير اش مرشي وين شو مرش نوخشي نيت يحداتر يونيا يوخ اي يحكي يو مرشو نيت ما بيشتاه داتر مرشو يوش ماير شو دو جيخاد ال شو اشترك يستدوي وجوني وين جيروش يوني هر ساسيت نينسكياريو وين كاميرش دياش وكار باسبورت دل يخصمو ويزبوك سي محكا شون ساسيت نينسكي ديت وال نيناد سيوش يوش بات ساسيت نينسكيار قوي زودو يعني نو ساسيت نينسكي تيوش تولي زودي تاني واغو شينا تاكامير شياشون نيناد نم ذكا نيناد ايش دي تديس باسبورت هوات ايش دي شولا نوخشي باسبورت دي شوي قيديا نيناد زي سنانوت اتوشات Te pukentsaan metskeleja, sitä sitten Zelenskiä. Metskeli vahvoin, metskelijät vahvaa. غير لي شوي بإساءة ريجلامنتو نعبير Daboren siga Melbelchen der Jeffers der is tedit I center Mel die net it's a jue pit west Odune met is Chunsan it's an eo satse erken osuman is shtan تفريدليتن واحد ديلان يوح ويقوم تاع ديال وردو شفت وصحول بيلدو نتقى حيق اللون
Duyanal там, я не знаю, dersi sacim Liezer, ich dol ihum neflunza. Ich tum duhör, ich dach beachtelba. O yerzo ot, vel shuka melde, tam bistala ufra veddo. Kunchu adi yadu. Masuma shoel. Darius المساء